تھی کہ ایس الہام دا مصداق کون ہے؟ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਉਹਦਾ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਹਾਮ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ جی ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ہے بالکل اور نہیں بھی ہو سکتی، ਉਹਦਾ انتظار بھی ہو قیامت سکتا ہے۔ تک بھی ہوندی رہے گی۔ حسینی صاحب یہ ہاں بات خالد صاحب کے بعد جو بات ہوئی اس سے بات ہو رہی ہے یا کوئی اور بات ہے جس پوچھ رہا ہوں؟ جی وہ آپ کے پاس جو مناظرہ جو ہے علامہ صاحب کا، میں بتا دوں حسین صاحب کچھ مجھے اجازت ہے بات کرنے کی؟ جی ضرور کیوں نہیں۔ یا اچھا تو پہلے میں میرے خیال وسیم یہ صاحب ہے نے ایک کہ چھوٹی اس سی کی ریکارڈنگ انفارمیشن آپ کو لینی۔ پرووائڈ کر سکتا ہوں، 15-16 منٹ ہے، جی وہ آپ سنا ٹھیک سکتے ہے، ہیں، تو پھر لوگ خود ہی ضرور فیصلہ کر لیں گے۔ اس کا صحیح طریقہ تو یہی ہے۔ ضرور ہاں ضرور۔ دوسری اچھا بات حسین صاحب میں مختصر بتا دوں، مجھے بھی موقف دے لینے دیں۔ جی 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 علامہ جی یہ میری براڈ آن تھی اور ملک شہنشاہ صاحب میرے پاس تشریف لائے، ٹھیک ہے، کہتے جی کہ علامہ صاحب حاضر تشریف لانا چاہتے، میں نے کہا بسم اللہ آ جائیں، وہ آئے ہیں، ان کے عزت ادب میں کوئی کمی نہیں ہوئی، کوئی سخت لفظ نہیں ہوا، سب ماڈریٹرز کو بتا دیا گیا۔ اچھا اب ٹاپک پہ میں نے کہا کہ ختم نبوت پہ ہماری بات ہوگی، انہوں نے کہا کہ میں مرزا صاحب کی پیش گوئیوں پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا یہ تو ایک رینڈم ہے، میں آپ سے کسی ایک مرزا صاحب کی پیش گوئی پہ بات کرنے کو تیار ہوں، ٹھیک ہے، لیکن ابھی فی الحال ہمارا یہ موضوع بیسک ختم نبوت طے کر لیں، کیونکہ ہمارا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم منکر ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم منکر نہیں ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ اسی پہ یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں اس موضوع پہ کبھی بھی آپ سے بات نہیں کروں گا، نہ میں کرنا چاہتا ہوں، میری پرسنل چوائس ہے۔ میں نے کہا بسم کس اللہ، موضوع میں پہ آپ بات کی نہیں کرنا چاہتے؟ ختم نبوت میں آپ پہ کبھی بھی بات نہیں کرنا چاہتا، انہوں نے کہا واضح طور پہ، میں صرف مرزا صاحب کی پیش پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ خیر تھوڑی دیر ہم نے اس پہ دلائل دیے آپس میں نے قائل کرنے کی کوشش کی، تو میں نے کہا پھر اس طرح میرا بھی حق ہے کہ پہلے آپ ختم نبوت پہ بات کر لیں، اس کے بعد میں مرزا صاحب کی کسی بھی تحریر پہ میں بات کرنے کو تیار ہوں، لیکن شرط یہ کہ ایک تحریر ہو۔ خیر یہ بات ہوتی گئی تو انہوں نے پھر ایک لفظ ایسا بول دیا جو کہ میں نے مناسب نہیں سمجھا، پھر میں نے ان سے رخصت چاہ لی، تو یہ مناظرہ ایکچولی ہوا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، نہیں یہی لفظ تھا، جی اور اس لفظ سے آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اپنا۔ حسینی صاحب کیا لفظ السلام تھا؟ علیکم، 2 منٹ چاہیے دینے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ بسم کہ اللہ۔ انفارمیشن چاہیے تھی۔ جی مرزا صاحب دے صحابہ دے اندر ایک بزرگ سی مستری قطب الدین صاحب، ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ؟ اگر تے وہ 313 ਚ ਨੇ ਤੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਦੇਖ ਸਕਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਤਫਸੀਲ। 113 ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ۔ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ، ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਬੈ ਠੀਕ ਕੇ ਹੈ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ضرور ਜਾਂ ضرور ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ۔ ضرور ضرور کیوں نہیں۔ شکریہ، بس میں جا رہا ہوں، شکریہ۔ جی جی ٹھیک ہے جی۔ اچھا طارق، محسن السلام صاحب السلام علیکم۔ علیکم۔ ملک صاحب ملک وعلیکم صاحب السلام ملک صاحب آگے، ملک صاحب آگے۔ جی جی ملک صاحب کی حال ہے ٹویٹر کس طرح نے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جی ہن تے راضی نامہ ہو گیا ہے، ہن کیوں لڑائیاں لڑتے ہو شہنشاہ حال صاحب؟ چال ہے ملک صاحب آپ کے؟ تو سینی صاحب یہ جو ملک صاحب نا یہ بھی پرسنالٹی ہیں، یہ ان کے جو خیالات ہیں نا وہ بھی بہت یونیک قسم کے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کی مرزا بات صاحب کر نے رہے ہیں؟ 85 طلعت ملک کتابیں تو صاحب، مرزا صاحب نے ہاں لکھی ہیں، لیکن ہاں پریکٹیکلی وہ زیرو ہیں، یعنی اس ٹھیک۔ کا پریکٹیکلی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ وہ جو عقل ملک وان صاحب کو دی گئی ہے اس کے اوپر وہ پورا نہیں اترتے، تو اس لیے وہ مرزا صاحب جو لکھ کے گئے ہیں وہ عقلی لحاظ سے اور پریکٹیکل لحاظ سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگرچہ ملک وان صاحب نے مرزا صاحب کی کوئی کتاب نہیں پڑھی، لیکن یہ کہتے ہیں میں عقل کے عقلی طور پر میں بتا سکتا ہوں کہ وہ پریکٹیکلی زیرو ہیں۔ مثلا مرزا صاحب نے کہا میں 13واں خلیفہ ہوں، 12 مجدد میرے سے پہلے گزر چکے ہیں، یہ کہتے ہیں کوئی مجدد ان کا کوئی ہے ہی نہیں ہے، تو یہ مرزا صاحب نے مطلب یہ درست بات کی کہ وہ 12 ان سے پہلے گزر کے ہیں، جبکہ ان کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی اور بھی بہت سارے، جیسے ابھی ہم جو بات کر رہے باتیں یہ کہتے ہیں ملک صاحب، اس کی بنیاد یہی ہے نا کہ کوئی چیز جو زمین پہ ہونی چاہیے، جی فزیکل چیز ہے، بندہ ہے، نام ہے،
اس کا پیریڈ ہے، اگر وہ اس میں موجود نہیں ہے ہاں جی تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ موجود ہاں نہیں ہے. جی، تو اسی لیے مرزا صاحب اور نے اگر جو ہے نا وہ جھوٹ وغیرہ بول کے گئے ہیں یار کہ حسینی میں بھائی نہیں اس کو یہ 13واں خلیفہ ہوں، وہ اس 12 پہلے کو گزر چکے ہیں. حسینی بھائی اب ٹائم تو دیں گے جتنا اب ٹائم ان جیسے کو کہ یہ مرزا صاحب کی ضرور ضرور تحریر ہے نا، جو انہوں نے مکتوب لکھا تھا، ابھی ہم اس کے متعلق بات کر رہے تھے، وہ جی اس میں وہ فرماتے ہیں کہ اب باعث تحریر ان چند سطور کا صرف برادرانہ نصیحت ہے کہ الدین النصیحہ، اور یا تفصیل اس کی یہ ہے کہ جیسا آپ کا خط پڑھنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ایسے امور میں وساوس پکڑ رہے ہیں کہ جن پر سوء ظن مضر ایمان ہے، اور نعوذ باللہ رفتہ رفتہ سلب ایمان کا اندیشہ ہے، کیونکہ ایک ادنا امر دینی کے انکار سے ایمان ہاتھ سے جاتا رہتا ہے. پھر اس صورت میں ایمان کا کیا حال ہو کہ ایک بڑے اصول دینی کا انکار کیا جائے، اور وہ اصول یہ ہے کہ پہلی امتوں میں دین کے قائم رکھنے کے لیے خدا تعالیٰ کا یہ قاعدہ تھا کہ ایک نبی کے بعد بر وقت ضرورت دوسرا نبی آتا تھا. پھر جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ظہور فرما ہوئے اور خدا تعالیٰ نے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء ٹھہرایا، تو بوجہ ختم نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ ہم و غم رہتا تھا کہ مجھ سے پہلے دین کے قائم رکھنے کے لیے ہزارہا نبیوں کی ضرورت ہوئی، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں جس سے روحانی طور پر تسلی حاصل ہو. اس حالت میں فسادات کا اندیشہ ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بہت دعائیں کی. تب خدا تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی اور وعدہ فرمایا کہ ہر صدی کے سر پر دین کی تجدید کے لیے مجدد پیدا ہوتا رہے گا، جس کے ہاتھ پر خدا تعالیٰ دین کی تجدید کرے گا. اور فرمایا انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، یعنی ہم آپ قرآن شریف کی حفاظت کریں گے اور اپنی طرف سے ایسے لوگوں کو بھیجتے رہیں گے جو کمالات نبوت پا کر اور حق جل و علا اور اس کے بندوں میں واسطہ بن کر راہ راست کی لوگوں کو ہدایت کریں گے. اور حدیث صحیح میں آ چکا ہے کہ جو شخص اپنے وقت کے امام کو شناخت نہیں کرتا، اس کی موت جاہلوں کی سی ہوگی اور حقانی معرفت اور یقینی ایمان سے بے نصیب رہے گا. مکتوبات احمد جلد اول صفحہ 393. تو ماشاء ملک صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو باتیں لکھی ہیں مرزا صاحب نے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں اور صرف مجددین کا سلسلہ ہے، یہ کہتے ہیں وہ غلط بیانی کر کے گئے ہیں، ایسا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اصل یہ تو ملک حقیقت صاحب نہیں کہتے، لفظ ان الفاظ میں ان کا کہنا مشکل ہے، لیکن وہ جی کوئی اور عقل کی بات عقل کے انداز سے کہتے ہوں گے. جی، وہ وہ کہتے ہیں کوئی مجدد جب گزرا حسینی ہی نہیں پہلے ان بھائی سے، انہوں نے چپ نہیں کراؤ گے ہوں تو مرزا جی جی صاحب اس طرح کیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا کہ ہر صدی پہ مجدد آئے گا، جبکہ آیا چلو ہے پھر کوئی ہوں نہیں. سن لو ملک صاحب تو کی یہ گل غلط بیانی ہے. خود ہی ملک صاحب باتیں کر. جی ملک صاحب باتیں کرو. شنی بھائی بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ مجدد کے اوپر ایمان نہ لانے والا فاسق ہے. جی ایمان نہ لانے والا وہی ہوتی ہے، علام ہوتا ہے، وہی ہوتی ہے، علام ہوتا ہے، اور اس پر ایمان نہ لانے والا فاسق ہے. اس کا مطلب یہ ہے واضح عقل والے ان کے لیے نہیں ہے یہ بات، جو ان کے پاس عقل نشان بھی نہیں ہے ان کے لیے نہیں بات. جب کسی پر ایمان نہ لانے والا فاسق ہے اس کا دعویٰ موجود ہونا چاہیے. بہت بڑی کمال کی بات تھا آپ کی. بہت ٹھیک ہے یا جی نہیں؟ یہ ملک صاحب بات ٹھیک ہے، یہ بالکل غلط ہے؟ بہت سائنٹیفک بات ہے، بہت سائنٹیفک بات جزاک اللہ جزاک. بہت. اب مجھے بتائیں جی جمبا صاحب جیسا ایک مجدد دکھا دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور مرزا صاحب سے پہلے، تو میں اس کا کہنا دعویٰ ہو کہ میں مجدد ہوں، اللہ نے مجھے مجدد کے عہدے پر مبعوث کیا ہے، اللہ مجھے وہی کرتا ہے اور مجھ پر ایمان نہ لانے والا ایک دکھا دیں. میں ابھی جا کے جمبا صاحب کے پاس جا کے ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنا. ابھی ان کو کہیں اس کی ایک دلیل دے نا جمبا صاحب کا تو جو ذکر ہی نہیں آپ. کیا، ہم تو اوے مسیح چپ موت کی کراؤ بات کر رہے ہیں. حسینی بھائی، میں تو اس کی بات سنتا ہوں اور یار. بھائی ہم جی مسیح جی موت کی بات کر رہے ہیں، جمبا اور صاحب کا تیری ذکر کہیں ایسی ہوا دی ہے؟ تیسے تیری دی. اب چپ کر جا، چپ. حسینی جمبا بھائی صاحب جب کا میں ذکر اس کی کیتا بات ہے سنتا ہوں حسینی تو اس صاحب کا اسی، کام نہیں ہے میری بات سننا. ہم تو مسیح جی موت جی کی سن بات رہے کر ہیں، رہے اسی تہاڈی گل سن رہے ہیں. اس کو تو چپ کراؤ. یہ تو تسی کہہ رہے ہو نا انہوں نے چپ کرنے واسطے تاکہ تہاڈی گل سنن. جی میں جی ان کی بات میں ایک بار بھی میں نے منہ کھولا ہے تو بتائیں، جب ان کی بات جی پوری جی ہوئی میں پھر میں یہ کہہ رہا جی ہوں کہ مجدد آئے ہیں، میرا انکار مجدد نہیں ہے، مجدد کا دعویٰ نہیں ہوتا. جو عین قرآن کے مطابق قرآن کی تعلیم آگے دیتا ہے وہ دین کی تجدید کر رہا ہے اور وہ مجدد ہے.
اس کا دعویٰ نہیں ہے نا اسے پتہ ہے میں مجدد ہوں. جب ایمانداری سے کوئی شخص قرآن کی تعلیم آگے دیتا ہے وہ دین کی تجدید کر رہا ہو. تجدید کرنے کا مجدد کا نام ہی ہے دین کی تجدید کرنے والا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مجدد کا انکار کرنے والا فاسق نہیں ہے. جو مجدد قرآن کی تعلیم دے رہا ہے، جو بھی انسان قرآن کی اس کی تعلیم کا انکار کرنے والا وہ فاسق ہے. اب یہ بس ضد ہے نہیں دعوے کا انکار. وہ دعویٰ جب ثابت ہی نہیں ہے، کوئی ایک ان سے پوچھے ایک دلیل دے دے کسی کی. اب یہ کیا کرتے ہیں، ان کا کام کیا کام ہے؟ مرزا صاحب کی تحریر پڑھ پڑھ کر سناتے جائیں گے، دلیل ایک نہیں دیتے. بڑی تکلیف میں مرزا صاحب کے نقطے پر ایمان ہے اور میں ان کی بات کی دلیل دے رہا ہوں. مجدد آئے ہیں انہوں بولن دیو. اچھا اگر کوئی گل سمجھ نہ آوے تو بول کے سچا ہونا ہے. ایک دلیل مانگے حسینی بھائی انہوں کو ایک دلیل دے دو. دے دلیل. ٹھیک ہے. میں کہ جتنی تساں ہن گل کیتی اگر اودے چ کوئی گل سمجھ نہ آئی ہوے تے پوچھ سکنے ہیں تواڈے کولوں کہ نہیں؟ حاضر حسینی بھائی نوکر. جزاک اللہ. تسی جڑا فرمایا کہ اگر کوئی دعوی ہی نہ کرے تے مننا کسے دا. مجھے پتہ ہے حسینی بھائی، مجھے عقل کا فہم کا ٹیکہ کہتے ہیں. تسی مرزا صاحب تے جانا ہوں مجھے پتہ ہے. نہیں میں نہیں میں پتہ ہے آپ اشارتاً جائیں گے لیکن آپ اپنی بات پوری کر لیں. بالکل نہیں. میں مرزا صاحب بالکل مرزا نہ صاحب میں مرزا صاحب دا ذکر ہی نہیں کراں گا، نہ انہاں دے متعلق کوئی سوال کراں گا. میں کچھ اور گل کرنا. میں او جڑی تسی دسی ہے گل کہ جیڑا آدمی قرآن شریف دی تعلیم دے او مجدد ہوندا ہے. میرا خیال ہے جیڑا قرآن شریف دی تعلیم دے او معلم قرآن ہوندا ہے. تعلیم قرآن او دیندا ہے. نو. اچھا قرآن پڑھنا کھانا نہیں، قرآن کو کی حقیقی تعلیم دے، فہم قرآن دے حقیقی، وہ مجدد ہے. وہ کوئی بھی میں ہے، یہ عرض کر رہا وہ اس کا دعویٰ نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا کہ جڑا تسی فوکس کیتا بہت اچھا کیتا تسی کہ قرآن. میں بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن کریم دا ویسے تو وہ شامل ہے سارے ہی کہ قرآن کریم نو ناظرہ پڑھنا، قرآن کریم دا ترجمہ پڑھنا یا قرآن کریم دی آیات تو استنباط کرنا، استخراج کرنا وہ تو چیزاں وہ تو مضامین سمجھنا، یہ سارا ایک پروسیس ہے. یہ سارا کرنے والا بندہ جڑا کلاس لگاندا ہے، لوکاں نو سکھاندا ہے یا کنوے کردا ہے، وہ بندہ معلم قرآن ہے. قرآن کریم دی تعلیم دے رہا ہے. اور سب تو بڑے معلم قرآن جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے معلم قرآن کیا ہے وہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نام انہاں دا رکھیا اللہ تعالیٰ نے. مجدد نہیں نام رکھیا. اگر قرآن شریف پڑھانے والے دا نام مجدد ہوندا تو رسول اللہ دا نام ہی ہوندا. رسول اللہ دا نہیں رکھیا. اللہ رسول اللہ دا نام قرآن شریف پڑھان دی وجہ نال کی رکھیا ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ. وہ کتاب دی تعلیم دیندے نے، قرآن شریف پڑھاندے نے تے وہ معلم. اچھا مجھے ابھی چھوٹے آپ سے سوال ہونے دسو کہ میرا ساتھ ذکر ایک تو منٹ نہیں آیا. حسینی بھائی ایک منٹ. جی میں نے قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا ذکر نہیں کیا. قرآن تعلیم سمجھے ہو، میں نے یہ نہیں کہی. اچھا یہ نہیں حقیقی ایمان جو قرآن کو سمجھ کر حقیقی قرآن کا فہم بیان کرے وہ مجدد. اب آپ بتا دیں جو مجدد کی کیا تشریح آپ وہ بتائیں. میں کر دوں دوبارہ. اب آپ نے جو بتایا ہے مجدد کی میں کر دیتا ہوں. جو بات فرمائی تھی وہ بھی مکمل تھی، بالکل ٹھیک تھی. اب آپ نے تھوڑے سے 2 لفظ اور ڈالے، وہ بھی ٹھیک ہیں، وہ بھی اسی کا حصہ ہی ہیں، موجود ہی تھے پہلے بھی. قرآن کریم کو پڑھنا، سیکھنا، اس استنباط کرنا، اس کی معرفت حاصل کرنا، اس عرفان حاصل کرنا، اس عرفان کو آگے بانٹنا، لوگوں میں تقسیم کرنا، اس کی تعلیم، تشریح، تفسیر وغیرہ کرنا، یہ ساری باتیں معلم قرآن ہی ہے، اس کا نام ہے. میں نے جو آپ سے پوچھا ہے کہ مجدد کی ایک تعریف کریں کیا ہے. ہاں مجدد کی تعریف میں کر دیتا ہوں. مجدد کی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ہے کہ ان اللہ یبعث، اللہ تعالیٰ مبعوث فرمائے گا، لحاظ الامت، اس امت کے لیے، علی راس کل میتن، 100 سال کے سر کے اوپر، جب 99 اور 100 آپس میں مل رہے ہوتے ہیں، علی راس کل میتن سنتن، 100 سال کے سر پر، میں یجدد لہا دینہا، وہ دین کی تجدید کرے گا، دین کے معاملات کی جو باتیں ہیں اس میں وہ اس میں جدت پیدا کرے گا، اس کو نیا کر کے دکھائے گا. یہ
اچھا یہ بتائیں کہاں سے وہ تعلیم لے گا؟ تو تعلیم تو اسی سے لے گا جو موجود ہے پہلے سے. تو میں جنے میں کیا آپ کو مثال دوں؟ جی جی بہن جائے کہ اتنے ہی آ کے کھلوتے ہو نا کہ اس قرآن چو ہی لے گا. تو میں نے یہ عرض کیا تھا یہ تعلیم جو آپ سمجھے ہو یہ تعلیم میرا قطعاً بیان کرنے کا نہیں ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ جو عین قرآن کے مطابق وہ قرآن کا فہم جو اللہ نے دیا ہے شریعت کا دیا ہے اس کی تعلیم دے گا. یہ قرآن پڑھنا سکھانے والا تو ہر دوسرا بندہ پڑھ رہا ہے سکھا رہا ہے، یہ نہیں. جو قرآن کی تعلیم تشریح عین قرآن کے مطابق کرے گا اور لوگوں کو بتائے گا وہ دین کی تجدید کر رہا ہے. اور آپ نے خود ابھی خلاصہ بتا دیا کہ قرآن سے ہی کرے گا. جب وہ قرآن سے کرے آپ کر لیں بات کریں. جو باتیں آپ نے بیان فرمائی ہیں نا پہلے بھی بڑی مکمل کی ہیں، اور اب بھی آپ نے اس میں اس کو ایک اور پیرائے میں اسی طرح بیان کیا ہے. جو قرآن کریم کا مدرس ہے وہ مدرس قرآن کریم کا معلم بھی ہو سکتا ہے، وہ قرآن کریم کا استاد بھی ہو سکتا ہے، وہ قرآن کریم پڑھانے والا پروفیسر بھی، جو مرضی نام رکھنے اس کا، وہ قرآن شریف پڑھانے والا ہے، تعلیم دینے والا استاد ہے. اور قرآن کریم کی تفسیر میں آپ نے مجھے سمجھایا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہ سمجھ لینا کہ وہ لفظوں کو جوڑ کے بتا رہا ہے کیسے لفظ جوڑو. یہ آپ نے صحیح فرمایا ہے، اگرچہ لفظوں کے جوڑنے سے ہی شروع ہوتی ہے بات، لیکن اس کا مقصود یہ ہے کہ قرآن شریف فرافر پڑھ کر اور پھر اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اور اس کے معرف اور اس میں سے مضامین نکالنا اور وہ اس کی تعلیم کو پھیلانا، یہ ساری چیزیں مل کے قرآن کریم کا مدرس بناتی ہیں یا قرآن کریم کا معلم بناتی ہیں. بس یہ تو یہ جو آپ نے معلم بنایا یا یہ مجدد ہے یا نہیں جو قرآن نہیں. کو سمجھ کر عین قرآن کے مطابق آگے لوگوں کو پیغام پہنچائے قرآن کا، یا جس کو وہ مجدد قرآن کا کہیں گے؟ پیغام پہنچانا ہے. سنیں جو اس کو مجدد کہیں گے یا نہیں؟ نہیں، پھر اس کو مجدد یہ کون ہے؟ کہیں گے کون مجدد کون ہے؟ مجدد کا وہ جو رسول اللہ نے تعریف اس کی بیان کی اور ہے. یار میں نے رسول اللہ نے تو حدیث بتائی ہے، آپ نے تشریح بھی تو کرنی ہے. ہاں نہیں صرف وہ مجھے کہنا حدیثیں پڑھ ہاں پڑھ نہیں کے یہ بتانا بات ہے. تو ہے. اب اس میں دلیل قائم ہاں نہیں کریں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمائی تھی اس پر آپ کی دلیل کیا ہے؟ ابھی مجھے بتائیں. آپ نے تو حدیث کو جھوٹا کرا دیا. ابھی آپ سے منہ سے میں کلواؤں گا یہ حدیثیں غلط ہیں. سنیں آپ نے کہا ہر 99 یا 100 سال کی صدی ہوتی ہے اور اس پر ایک اللہ مبعوث کرے گا. کن کو ان کو اللہ نے مبعوث کیا بتاؤ؟ کوئی پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا اس کا. وہ ان پر ایمان نہ لانے والا فاسق ہے. آپ کہہ رہے میں مجھے پتہ عرض ہی کر نہیں رہا ہے. ہوں کہ وہ ہے ہی نہیں تو ایمان کس پہ لانا ہے؟ یہ کوئی کہے گا میں یہی آپ کو او بتا بھائی رہا تو تھا کہ ملک وان ابھی صاحب آپ مرزا اس صاحب بات کو پر آ جھوٹا گئے قرار کہ دیتے نعوذ ہیں، باللہ یہ جو حدیث غلط کہتے ہیں ہے. کہ مجددوں پر ایمان لانا، یہ کہے کوئی کہ مجددوں پر ایمان تو لانا پڑھ کچھ پڑھ کے خدا سنائیے. تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے. یہ مرزا صاحب کو روحانی خزان نہیں پسند. آپ روحانی خزان پڑھیں گے نا تو او ملک وان جاہل صاحب بڑے اور ناراض جاہل ہوتے ہیں. اکبر، ہاں جب یہ آگے آپ سے کوئی گالیاں بھی عقیدہ نکالتے ہیں. بناتے ہو تو اگر اس کے اوپر مرزا دلیل صاحب لائی کی جاتی کتاب ہے. پڑھے نا تجھے تو جاہل یہ تجھے آگے کیا سے آپ کو پتا؟ گالیاں نکالتے ہیں. تو ہے ہی جاہل. یہ کہتے ہیں مرزا صاحب نے جھوٹ بولا اور ہے دیکھو کہ آپ مجددوں پر حسینی ایمان بھائی اس لانا کے الفاظ دیکھو، خدا تعالیٰ کے حکم جو سے اس انحراف ہے. کی بات کو اس کے ومن کفر مطابق نہ بعد سمجھے ذلك گا وہ کہہ رہا ہے مرزا فاولئک صاحب هم نے جھوٹ بولا ہے. الفاسقون. ہاں جی. نعوذ باللہ. ملک صاحب اچھا انہوں یہ نے مرزا ویسے صاحب کی آپ کو مخاطب کر کے کوئی بھی لفظ سخت نہیں بولا، وہ کہہ رہا ہے مجھے کچھ بھی نہیں مخاطب کیا کر وہ. کے مرزا صاحب کو یہ کہتا ہے نعوذ باللہ وہ جھوٹ بولے ہیں، جھوٹ لکھا ہے یہ. اور کیا آپ خود ہی کہہ رہے ہیں اور لانا چل ہے کفر نہیں ہے جاہل کے جھوٹ ہے. بچے چپ کر. چلو دیکھ لو جی. خبیث خبیث کرنے والا تو مرزا تیرے مسعود ابے نے کہتا گالیاں دکھانے نہ ہیں کاٹا ہے، کہتا مجدد. میں دکھا کرنی چاہیے. مجدد، دکھا اچھا مجدد. مرزا مسرور تو کہتا جاہل. ہے گالیاں نہ نکالو. تم اپنے خلیفہ کو کتا کیوں ثابت کرتے ہو؟ میں تیرے باپ کو ہاں کتا جی کہہ رہا ملک ہوں، تیرا محمود صاحب پیو تسی کتا ہے اور کتے کی کچھ نسل ہے. کہنا چاہتے ہو تسی تو کہو بھونک رہا ہے، تو کتے کی نسل ہے. زبردست تبلیغ ہے جناب. میں کیا ملک صاحب ملک یہ اوان تواڈی صاحب کول مرزا مسرور صاحب ملک فرماتے اوان ہیں صاحب کہ جلال گالیاں آئے نہ ہوئے ہیں نکالیں. تبلیغ دا. ہر انہاں دی بھی مرزائی گل گالیاں سن لو نکال کے ملک اپنے محمود خلیفہ صاحب. کو کتا ثابت تیرا کرتا ہے. جمبے نے محمود ملک سکھایا صاحب کہ دی گل گالیاں سن لو. بکو. جمبو کی تعلیم میں ہے، کہ انہاں دی گل وہ بھی سے سن لو جمبو کی تعلیم ہے. ایڈ کرنے ایک جمبو کو ثابت کرنے کے لیے پوری مرزا صاحب حضرت کی مرزا مسعود تحریرات نے کے الٹے فرمایا مطلب گالیاں نہ نکالتے ہو جنگلی. بکو. ہر مرزائی کہتا ہے ہمارا خلیفہ کتا ہے، بھونکتا رہتا ہے، ہم نہیں اس کی مانتے. تو کتے کا بچہ، ہم یہ بھی تو کہہ رہے تو کتے کا بچہ ہے. اس کا پھر مطلب بولا میں کتے کا بچہ ہوں.
جی مرزا مسعود صاحب نے فرمایا کہ تبلیغ گالیاں دے نہیں کتے دے نکالنی، بچے بنانا چاہیے لیکن لوگوں آپ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اس کی نہیں مانتے ہو، ایک کتا ہے بھونکی کیسی جاتا ہے، ہم نہیں تبلیغ ہو رہی مانتے، ہے؟ ہم گالیاں نکالیں گے۔ ابھی ارے آپ کیا خبیث گالیاں کا مجھے بچہ نکالیں گے؟ حسینی بھائی، اس ثابت کتے کریں کے کہ پاس آپ علم تو ہے نہیں، مرزا مسعود کو بھونکنا آپ آتا کتا ہی ہے۔ سمجھتے اس ہیں۔ کتے تو کو ایک مجدد اس جی طرح جی کا گالیاں نکالنے چمبا والے صاحب وہ کی اس کا طرح کا پھر کہتے ایک ہیں کہ مجدد آپ دکھا۔ اپنے خلافت پہ مرزا جانے ہیں مسعود تو کی آپ ایک رہنے بات دیں، بھی نہیں نہ مانتے۔ اتفاق پھر کریں۔ کیا ملک آپ صاحب دیکھ کچھ کہتے ہیں نہ کچھ نہ دیکھتے کہیں۔ بات کہتے ہیں آ جعلی جانے ہیں خلیفہ ہے، ایسے بولی جائے۔ تاکہ تھوڑا جا بہتر ہو جائے کام۔ تو گل تو صرف اتنی ہے کہ جتنی گل تسی بیان فرما رہے ہو، ایمان تے کوئی تاں ہی کسے تے لے آئے گا کہ کوئی کہے بھی میں آ گیا تے ایمان، جے بندہ کہہ ہی نہیں رہا، کوئی بول ہی نہیں رہا تے کدے تے ایمان لیا ہونا ہے؟ وہ تے مسئلہ ہو جاتا ہے وہ تے جی 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 میں نے بھی یہی بات بتائی ہے میں کہ ملک صاحب کو ملک روک صاحب رہا ہوں، یہی بات بتائی ہے میں کہ ملک صاحب کو ملک روک صاحب رہا ہوں اس کہ بات کچھ کو نہ نہیں کہیں، نہیں مانتے۔ تو پھر یہ اب خلافت دیکھیں پر میں نے آپ کو جائے تحریر گا یہ پڑھ کے وغیرہ۔ سنائی کہ حضرت مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خاتم النبیین بنایا گیا، ان کو فکر پڑی کہ اب میرے بعد نبی کسی نے تو آنا نہیں ہے، اب میری ہدایت کا، امت کی ہدایت کا کیا انتظام ہوگا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا اور بشارت دی کہ ہر صدی پہ مجدد آئے گا۔ اب ملک صاحب کہتا آئے گا، اب ملک صاحب کہتے ہیں کہ یہ مرزا صاحب جھوٹ وغیرہ لکھ کے گئے ہیں کیونکہ مجدد کوئی آئی نہیں ہے۔ وہ لیکن کہہ ملک رہے ہیں میں صاحب نے تو 13واں ہوں، یہ بات تو ان سے 12 کوئی آئی نہیں پہلے مجدد، تو یہ مرزا صاحب کے جھوٹ ہیں ملک صاحب کے مطابق، میرا خیال اور ہے وہ ملک صاحب کہتے نے ہیں یہ کہ لفظ میری کہہ عقل سے آپ کام لیں، ملک ملک صاحب مرزا صاحب کی نہ سنیں، وہ جھوٹ لکھ کے گئے ہیں، ان ملک کی صاحب نے تعلیم یہ کبھی نہیں پریکٹیکلی کہا کہ وہ زیرو ہے۔ جھوٹ لکھے۔ ملک صاحب دی ساری بلڈ تو یہ پریشر ملک گولی کی ایوان طرح گھومی ہوئی ابھی ہے۔ بھی آئیں گے تو وہ یہی مجھے گالیاں نکالیں گے کہ تم روحانی خزائن کیوں پڑھتے ہو، اس میں تو کچھ نہیں ہے، وہ پریکٹیکلی زیرو ہے۔ وہ سختی عقل تو میرے فرماتے ساتھ ہیں نا کہ کے مرزا پاس ہے، صاحب کے ملک وان متعلق صاحب یہ کے بات پاس۔ نہیں کہی۔ ملک صاحب بھی علم کا سمندر ہیں، لیکن وہ تھوڑا سا سختی فرماتے ہیں۔ جی انہوں نے شاید بلڈ پریشر کی گولی کی طرح گم ہو گئی ہے، نہیں تو بندے ہاں چنگے جی، لگتے ہیں، بندے چنگے لگ رہے ہیں، لیکن انہوں نے لگتا ہے بلڈ پریشر کی گولی گم ہو گئی ادھر۔ کہنا چاہتا ہوں وہ کوئی معمولی اور سرسری نگاہ سے دیکھنے کے قابل بات نہیں، بلکہ بہت بڑی اور عظیم الشان بات ہے، میری اپنی بنائی ہوئی نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی بات ہے۔ اس لیے جو اس کی تکذیب کے لیے جرت اور دلیری کرتا ہے وہ میری تکذیب نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب پر دلیر ہوتا ہے۔ مجھے اس کی تکذیب سے کوئی رنج نہیں ہو سکتا، البتہ اس پر رحم ضرور آتا ہے کہ نادان اپنی نادانی سے خدا تعالیٰ کے غضب کو بھڑکاتا ہے۔ اور یہ بات کون سی ہے؟ عظیم الشان بات فرماتے ہیں، یہ بات مسلمانوں میں ہر شخص جانتا ہے اور غالباً کسی کو بھی اس سے بے خبری نہ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کو بھیجتا ہے جو دین کے اس حصہ کو تازہ کرتا ہے جس پر کوئی آفت آئی ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ مجددوں کے بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کے موافق ہے جو اس نے انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون میں فرمایا ہے۔ پس اس وعدہ کے موافق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی کے موافق جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے وحی پا کر فرمائی تھی، یہ ضروری ہوا کہ اس صدی کے سر پر جس میں سے 19 برس گزر گئے کوئی مجدد اصلاح دین اور تجدید ملت کے لیے مبعوث ہوتا، اس سے پہلے کہ کوئی خدا تعالیٰ کا مامور اس کے الہام و وحی سے مطلع ہو کر آپ کو ظاہر کرتا۔ مستعد اور سعید فطرتوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ صدی کا سر آ جانے پر نہایت اضطراب اور بے قراری کے ساتھ اس مرد آسمانی کی تلاش کرتے اور اس کی آواز سننے کے لیے ہمتن گوش ہو جاتے جو انہیں یہ مجزہ سناتی کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے وعدہ کے موافق آیا ہوں۔ مفروضات جلد دوم صفحہ 232۔ حسینی بھائی یہ حضرت بات مسیح یہ علیہ ہے، السلام نے اپنے یہ بارے میں جھوٹ ہے فرمایا جو یہ ہے۔ مرزا بتائیں، صاحب ایک بولتے منٹ گئے ہیں، بھائی آپ آج ساری حسینی بھائی مرزائیت اس کا انکار کر رہی ہے۔ یار حسینی بھائی نو چپ کرا پھر ملک صاحب ماں کی باپ نو طرف گالیاں جی پوانیاں اپنی نو۔ جی جی باقی بات یہ ہے کہ کوئی بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور مرزا صاحب تک کوئی ایک مجدد، صرف ایک، 12 مجدد ہے نا ہاں ان کے مقابل، یا بالکل 12 میں جھوٹ سے بول کے ایک گئے کا نام مرزا صاحب۔ بتا دو
यार इन्हें चुप नहीं कराना। बारह कोई मैं आई तो नहीं बवासीर है, भाई, मुंह भाई दी मैं आपकी बवासीर है, तारीफ कर रहा हूँ, कोई नहीं आया। इन्हें मुंह ये दी मिर्जा साहब बवासीर के है। अपने तारक झूठ है साहब सारे। आप चुप रहे ना, फिर आप चुप रहे, कोई नहीं आया भाई, मैं तो आप आपकी चुप तस्दीक कर रहा रहे, हूँ। बात सुन लें। तेरा मिर्जा प्यो साहब ही ने आया है, झूठ बोला तेरा है। अपने प्यो नु मुजद्दद बना लिया भैया, मुजद्दद ही है जी, आके नु नहीं यार, हुसैनी भाई जी जी आपके इल्म और साहब अकल शरारत जितने है ना बंदे मेरी। बैठे तारक हैं, साहब तुम चुप रहो, अपनी बारी च बोले हो। एक मिनट जज्जा भाई, देखो बात आपने की मैंने सुनी ना, मेरी बात भी तो सुननी है। जी बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद और मिर्जा साहब से पहले कोई एक मुजद्दद का दावा दिखा दो, किसी ने दावा किया कि मुझे अल्लाह ने मबूस किया है, मैं मुजद्दद हूँ और मुझे है ही अल्लाह नहीं वही है। कहता है। कोई है ही यार नहीं है भाई। सनी भाई ने चुप, इतनी मुंह दी बवसीर है, ओ भाई कोई है ही नहीं है। एक कुत्ता है, बदनस्ल है, ये मिर्जा बदनस्ल साहब के कुत्ता झूठ समझते है। हैं। इन्हें कौन आप गालियां निकालें दलील मुझे, पे है क्योंकि नहीं। मैं रूहानी ये हिदायत बहुत पढ़ता हूँ, बड़ा आप तारक साहब गालियां आपको गुस्सा निकालें। नहीं चाहिए। तारक साहब आप आप बताएं कि आपका एक खलीफा एक कुत्ता है जो हमें तारक कहता है साहब गालियां ना निकालो, हम जब निकालेंगे गालियां। और आप जब बताएं। नस्ल बहु कर दो मिर्जा सनी भाई साहब को आप भाई कुत्ता तो समझते आते हैं। हो तो मलिक साहब अफगानी की भाई गल सुन आधे लो, तो मिनट फिर आते उससे ले लो, फिर चुप उन्होंने आधे सुना मिनट आते आप मुझे गालियां निकालें, क्योंकि मैं- मैं रूहानी हिदायत पढ़ता हूँ। मैं भी एक मिनट मैं- निकाल रहा हूँ। अंदर चलो गल सुन लो तारक साहब थले ला लो, 2 मिनट उन्होंने सुन लो, मिर्जा तो बात गफूर फिर साहब उन्होंने को सुना। आप कुत्ता साबित करें, क्योंकि आपने गालियां निकाली हैं। वो तेरे वो बाप ना को करते मैंने हैं, कुत्ता ना गालियां साबित किया है, निकालें। तू कुत्ते की मलिक नस्ल साहब है। आप तोला रखो तो चलता शाबाश, तुझे और चला तुझे चुप म्यूट कर कर तू लो। तू कोड़े था चुप चुप म्यूट कर कर तू लो। तू कोड़े था चुप। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਆਦਮੀ ਲੈ ਲੇ। ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਇਹਦੇ ਸਵਾਦ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜੀ। हाँ जी सबर साइड साहब। जी सलामकुम अपना हसन साहब। जी हसन साहब ये टॉपिक तो चलता रहेगा कि अभी इसमें बहस करनी है? हाँ जी शाहिद साहब मैं एक बात करना चाहता हूँ, मैं एक बात करना चाहता हूँ। मलिक साहब में ये खूबी है या कि तनकीद कोई भी जिस तरह की भी कर रहा हो, कोई अपनी बात 2 मिनट उसके लगे हुए तो कर रहा हो, तो मलिक साहब दरमियान में नहीं बोलते। नहीं ये बात तो आप इस्तेमाल कर मलिक दें, साहब को ले ऊपर से साहब और लेकिन दूसरे बंदे का भी हक है कि वो भी ना 2 मिनट बोले। जब इस तरह का बंदा आपके जैसा साहब सामने म्यूट बात लगाए, जैसा करता साहब मेरा साहब आ गया, म्यूट लगाए, जरा म्यूट लगाए, जब म्यूट लगा लें। जी मलिक साहब हम सुन रहे हैं। प्यारे भाई के जो मिर्जा साहब ने फरमाया, कोई माने ना माने, हुसैनी भाई कोई अकले अखीर नहीं है, हम मिर्जा साहब के मानने वाले हैं। मिर्जा साहब ने सच फरमाया है, लेकिन इनकी समझदानी नहीं है। ये कह रहे हैं कि इस तरीके का मुजद्दद आता है कि वो दावा करता है, वो कहता है मुझे अल्लाह ने वही की है, और वो ऐलान मुजद्ददी का करता है और कहता है कि जो मुझ पर ईमान नहीं लाएगा वो फासिक है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई आपकी बात ठीक होगी, एक दलील दे दो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद और मिर्जा साहब से पहले। मैंने इन्हें जवाब दिया है मिर्जा साहब की तहरीर को अकल से समझ कर, जो मेरी अकल है, मुजद्दद आए होंगे, 100 के हिसाब से आए होंगे, अपने लोगों को बताया एक आएगा। ये नहीं है कि दुनिया में एक आएगा, जिनको खिताब करें उन्हें फरमाया एक आएगा। एक का मतलब ये नहीं है कि एक हुण अरब विच आ जाएगा उत्थे ते बाकी सारे जड़े उत्थे ही जाना उस मुजद्दद को, तू सन कुरान समझा। ये अकल की बात है। हर जगह मुजद्दद जो ऐन कुरान के मुताबिक, कुरान की तफसीर और तशरीह के मुताबिक, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जो भी अल्लाह के कुरान का पैगाम पहुँचाए वो मुजद्दद है। यही तो मुजद्दद है कि उसने दीन की तजदीद करनी है। कहाँ से करनी है? कुरान से। तो जो कुरान को समझ कर ऐन अल्लाह के मुताबिक कुरान की तफसीर करके लोगों को कुरान का पैगाम देगा, वो मुजद्दद है। मुजद्दद का दावा नहीं होता। एक बात। दूसरी बात ये कि मुजद्दद का इनकार करने वाला फासिक है। बिल्कुल मुजद्दद का नहीं, दावा है ही नहीं, तो दावे पर ईमान क्या लाएंगे? उसके कुरान के पैगाम का जो वो कुरान की तशरीह करके अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ऐन उसी हुक्म के मुताबिक तशरीह करके पैगाम दे रहा है, उस पैगाम का जो इनकार करेगा कुरान का, वो फासिक है। कुरान का इनकार करने वाला फासिक है। कुरान का इनकार करने वाला फासिक है या नहीं है? तो ये जब दोनों को मिलाएंगे ना, तो ये आपके साथ वो कहता है नहीं ए तहरीर है, तहरीर जो मनी आओ, मुजद्दद कोई नहीं आया, लेकिन तहरीर लिखी होनी जी मनो। क्यों? जम्बा साहब मैं सच्चा करना है। जम्बा साहब मुजद्दद है तो मैं उन्होंने सच्चा करना है। इतनी बात है। इतनी अच्छी तारीफ की सैनी है। साहब
कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत पेश करती है, मगर ये जो लोग हैं ना जमात की मुखालफत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है उनके अल्फाज हैं उनको झूठा साबित करते हैं। जंबा भी साथ उनके मिले हुए हैं और ज़बरदस्त मलक साहब आपने ये डेफिनेशन दी है कि वो जो पैगाम है अल्लाह एक है, जो उसको नहीं मानता वो फासिक है। वेरी गुड मलक साहब। जंबा साहब मिर्जा साहब की तो तालीम है गालियां सुन के दुआ दो, लेकिन जब वो आगे हमारे दुख का खलीफों नाम को दो। अब मैं बात करूं तो एक चुप कर दे मलक साहब, मिनट ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਦਿਓ। आधा मिनट सिर्फ दे दें भाई, फिर आप ਤਾਂ बोलो। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਈ ਗੱਲ। अच्छा मैं चुप कर गया जी, मैं ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਾਬ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਗਾਲੀਆਂ ਸੁਣ ਕਰ ਦੁਆ ਦੋ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਖ ਆਰਾਮ ਕਰ, ਦੁਆ ਦੋ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਖ ਆਰਾਮ ਕਰ, ਦੁਆ ਦੋ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਖ ਆਰਾਮ ਕਰ, ਦੁਆ ਦੋ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਖ ਆਰਾਮ। ਉਹ ਕੋਈ ਅਗਰ ਇਨਕਸਾਰੀ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਕਬਰ ਦਿਖਾਓ। एक ये भी याद रखना चाहिए महमूद साहब, आपको पता है उन्होंने और दूसरा ये भी है कि तुम ना मारो गर्म हमारी कर्द और कभी महमूद साहब को बात बताने दें, महमूद साहब को बात बताने दें। तालीम भी इंसान ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਰ ਦਾਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋ जाएंगे नाउज़ बिल्लाह। इसलिए हौसला रखो। यार एक मिनट प्यारे भाई, सबर साइड वो मुझे कह रहे हैं या आपको कह रहे हैं? मेरे मुंह में नहीं है जुबान अभी। मुझे हुसैनी भाई इजाजत है? अच्छा हुसैनी भाई पीछे क्यों है? आप कह रहे हो कि बेगैरत अहमदी बन जाओ, वो तुम्हारे खलीफाओं को गालियां दे रहा है और मेरे नबी को कह रहा है कि तू नबी को कह रहा है झूठा है, बेईमान है, फलाना है, तो मैं उसकी सुन के दुआ दो। ये मैं कह रहा हूं कि गालियां ना दो, तुम्हारा खलीफा तुम्हें समझाता है गालियां ना दो, पर तुम साबित करते हो। म्यूट लगाओ, आपकी बेटी उस दिन कह रही थी कि तुम वो ना बोला करो। मैं तो आपको म्यूट समझा रहा लगाओ, हूं कि गालियां ना आपकी बेटी उस दिन घर में कह रही थी कि अकल ला किया करे। म्यूट लगाए, म्यूट लगाए, वक्त कहता है गालियां ना दो, म्यूट कोई म्यूट लगाए, म्यूट लगाए, मानता अपने खलीफा। म्यूट लगाए, वो यार वो गालियां बात कर रहे हैं। अभी ये मलक वान खलीफा दा जेड़ा म्यूट लगाए, उस दिन आपकी बेटी पता क्या कह रही थी? उस दिन आपकी बेटी पीछे से आपकी कह रही थी कि आपने बहुत गालियां निकालते हैं, खुदा का खौफ खाएं। मैं तो मिर्जा साहब की तालीम पेश कर रहा हूँ। आप जो अपने फलसफे घर के बनाए हुए अपनी टॉयलेट में बैठ के वो सुनाए, वो कहाँ मिर्जा साहब ने ये बातें की जो आप चुप कर जाए, चुप अंकल तारक चुप कर जाए। आपकी बेटी उस दिन आपको शर्मिंदा कर रही थी, आपकी बेटी उस दिन आपको शर्मिंदा कर रही थी। चुप कर जाए, आपकी बेटी कह रही थी आपको कि क्या नाम है आप शोर डालते हैं। आपकी बेटी कहती थी कि आप गालियां दे रहे हैं। चुप कर जाए, आपकी बेटी उस दिन पता ना, आपकी बेटी आ गई थी बीच में, वो कहती थी कि आप गालियां दे रहे हैं। आपकी बेटी ने आपको मना किया था, वो कितनी बुरी बात है। आपकी बेटी ने भी माइंड किया था। आपकी बेटी ने आपको आके कहा था कि आप वो गालियां देते हैं, गालियां ना दिया करें। आपकी बेटी ने, आपकी बेटी को कितना दुख हुआ था कि कसम से आपके घर वाले आपसे तंग हैं। आपकी बेटी आपको तंग पड़ गई, आपके घर वाले आपके तंग पड़ गए। सोए अहमद नजीर के आपके घर वाले, आपकी बेटी 100 बंदे ने सुना था आपकी बेटी आपको आके समझा रही थी। आपकी बेटी आपको समझा रही थी। अपनी जब्बा साहब की ना सुने, अपनी बेटी की सुन ले। अपनी बेटी की सुन ले। 100 लोगों ने सुना था, 100 लोग सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि आप अपनी बेटी अपनी बेटी जो है ना, अपनी बेटी का सुन ले। अपनी बेटी, आपकी बेटी जब्बा साहब की ना सुने, जब्बा साहब की ना सुने, अपनी बेटी की सुन ले। आपकी बेटी आपको कह रही थी कि आप गालियां देते हैं और ना करें। अपनी बेटी का सुन ले, अपनी बेटी का सुन ले। वो आपकी बेटी जो थी ना, आपकी बेटी 100 बंदे कह रहे थे, आपकी बेटी कह रही थी कि क्या नाम है, आपकी बेटी कह रही थी कि अबू ना करें। आपकी बेटी कह रही थी कि अबू ना करें। आपकी बेटी कह रही थी, आपकी बेटी कह रही थी कि अबू ना करें, अबू ना गालियां दे। आपकी बेटी कह रही थी। मिर्जा साहब की ना माने, हुजूर की ना माने, अपनी बेटी की सुने, अपनी बेटी की माने। आपकी बेटी आपको 100 लोगों के सामने आके कह रही थी ना करे। बेटी आपकी मान ले, आपकी बेटी की बात मान ले, अपनी बेटी की बात मान ले, आपकी बेटी की बात माने। आपकी बेटी इतनी तंग पड़ गई थी, इतनी तंग पड़ गई थी, वो आ गई थी आपकी बेटी, वो कह रही थी कि क्या नाम है आप गालियां दे रहे हैं। अपनी बेटी जो है ना उसका ख्याल करें, आपके घर वाले आपके तंग हैं, ना करें। आपकी बेटी उस दिन इतना ज्यादा परेशान हो गई थी कि ब्राड पे आ गई थी, उसे कहा था अबू ना करें। आपकी बेटी उस दिन आ गई थी, वो कह रही थी कि क्या नाम है ना करें। आपकी बेटी उस दिन आ गई
गई थी उस दिन ब्रांड के ऊपर आपकी बेटी आ गई थी, याद है ना? 100 बंदे ने सुना था, 100 बंदे ने सुना था। अपनी बेटी का ख्याल करें, अपनी बेटी का ख्याल करें। 100 बंदा उस दिन आ गया था, 100 बंदा, 100 बंदा आ गया। आपकी बेटी ने आके कहा था कि अब्बू गाला ना दिया करें, खुदा का खौफ करें। आपकी जो बेटी है उसने कहा था कि अब्बू दवाई खा लें। तो ऐसी क्या खबासत है तुम लोगों की? तुम कहते हो हमारा एक आका है। आपकी बेटी ने कहा था अब्बू दवाई नहीं खाई, आपने ब्राड पे ना जाया करें। कहता है कि आपने अब दवाई खा ली थी, आपने दवाई नहीं खाई थी। आपकी बेटी आ गई थी और इतना दुख हुआ था कि तुम अपने खलीफा की आपने अब्बू आपकी बेटी आई थी, आपकी बेटी आ गई थी, उसने कहा था कि अब्बू गालियां ना दिया करें। अपनी बेटी की सुन ले। आपकी बेटी 100 बंदों के सामने आ गई थी कि खुदा का खौफ है, याद है ना आपको? आपकी बेटी आ गई थी ब्राड के ऊपर, वो परेशान हो गई थी कि अब्बू गालियां दे रहे हैं। अपने अब्बू का अपने बच्चों का सुन लें, बच्चे बेचारे तंग पड़ गए हैं, ऐसे बुजुर्गों से बच्चे तंग पड़ गए हैं। वो अपने बच्चों को ख्याल कर ले, अपने बच्चों का ख्याल कर ले। आपकी बेटी तंग पड़ गई थी और वो आ गई थी कि अब्बू दवाई आप खा लें, आप जो है ना बहुत गालियां दे रहे हैं। आपकी बेटी ने आपको कहा था कि क्या नाम है, अब्बू रहने दे, तो आप दवाई नहीं खाई थी आपने। बेटी आपकी आ गई थी, बच्चे तंग थे आपके और वो बेचारी परेशान होके आ गई थी कि अब्बू आ जाए। आपने अपनी बेटी की बात नहीं मानी, अपने बच्चों को शर्मिंदा ना करे। बच्चे आपके सुनते हैं आपको, वो कहते हैं कि क्या नाम है हमारे ये जाके टिकटॉक पे गालियां निकालते रहते हैं। आपके बच्चे परेशान हैं, अपने बच्चों का ख्याल करें, अपने बच्चों का ख्याल करें। अपने बच्चे, आपके बच्चे परेशान हैं ना करें इस तरह। यकीन माने, देखें हम आपके बच्चों की तरह हैं, हमने तो कोई गाली नहीं दे रही, हमने आपको गाली नहीं देनी। हम आपने को ये बताना है कि आपके बच्चे जो है ना वो परेशान है। वो आगे थे और उन्होंने कहा था कि अब्बू गालियां ना दे। 100 बंदे ने सुना था, 100 बंदे ने सुना था और वो बार बार यही कह रहे थे कि क्या नाम है, अब्बू गालियां ना दे। आप देखें क्या नाम है, मैं आपके बच्चों की तरह हूँ, आपको समझा रहा हूँ। अपने बच्चों का समझ लें। वो आपको 100 बंदे ने सुना था, आपने कहा कि नहीं मैं अमन नज़ीर की सुनूंगा, बेटा आपकी नहीं सुनूंगा, ठीक है? आप ये सोचें कि क्या नाम है, आपके बच्चे आपको कह रहे हैं कि बेटा गालियां ना दे। आपने कहा कि बेटा मैं आपकी नहीं सुननी, मैं अमन नज़ीर की सुनूंगा। ये देखे आपका, मैं आपका पिता पाड़ूंगा आज। लगे रहो आज ना, आज लगे रहो, आज मैं आपका पिता पाड़ूंगा। देखे मैंने गाली नहीं देनी, मैंने गाली नहीं देनी, मैंने आपको वो दिखाना है कि जो आपकी बेटी ने कहा था। आपकी बेटी ने कहा था कि अब्बू गालियां ना दिया करे। आपकी बेटी ने कहा था हम आपके बच्चों की तरह हैं, मगर आपको समझाना चाहते हैं कि आप ऐसा ना किया करें जिससे बच्चों को शर्मिंदगी होती है। बच्चे जो है ना वो आपके परेशान हो गए थे। मैं आपका आज पिता पालना है, देखना मैं आपको ये बता रहा हूँ। आपकी बेटी पता ना उसे आ गई थी, आपने कहा बेटी मैंने तुम्हारी बात नहीं माननी, मैंने क्या नाम है अपने खत्म हुआ ताजदारों की बात माननी है। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अपने बच्चों की बात मान लें। हम भी आपके बच्चों की तरह हैं, हम आपको समझाते हैं, हम आपसे शर्मिंदा हैं कि आप जो है हमारे बड़े हैं, गालियां देते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप बच्चों की तरह ना किया करें। उस दिन हमारी बहन टिकटॉक पे आ गई थी, उसने कहा कि अब्बू गालियां ना दिया करें। आप यकीन माने कि उस दिन आपके घर वाले बाहर आ गए थे। उस दिन जो हुआ था ना वो आपने सारी दुनिया ने देखा। अपने बच्चों का ख्याल करें, ना किया करें इस तरह। आज मैंने आपका पिता पालना है, अब लगे रहो। आज मैंने आपका पिता आज मैंने आपका पिता पालना है, आज आपका मैंने आज लगे रहो जरा। मैंने आपको बताना कि आपकी उस दिन यकीन माने कि आपकी बेटी ने उस दिन आके आपको कहा, उस दिन आपकी बेटी ने आपको कहा कि अब्बू ना किया करे, अब्बू गालियां ना दिया करे, खुदा का खौफ है। 100 बंदे ने सुना था, 100 बंदे ने सुना था, मगर आपने ये कहा बेटा मैं शर्मिंदा हूँ, मैंने आपकी नहीं सुननी, मैंने अमन नज़ीर की सुननी है, मैं उनके ग्रुप का बंदा हूँ। और आपने अपने बच्चों को नहीं सुना, अपने बच्चों की सुना। बच्चे आपके 100 बंदे ने सुना था और उन्होंने कहा कि क्या नाम है मैंने आपकी नहीं सुनी। हम आपके छोटे हैं, आपको समझाते हैं, हम छोटे हैं, हम आपको समझाते हैं, मगर आप
हम आपके बच्चे हैं, हम आपके बच्चे हैं, हम आपको समझाते हैं, हम आपके बच्चे हैं, हम आपको समझाते हैं कि अंकल इस तरह ना किया करो। आपने बड़ा पॉइंट टारगेट किया है और आपने कोई नहीं नहीं, मैंने यही तो बता रहा हूँ कि हम इनके बच्चे हैं और इनके यकीन माने कि इनकी बेटी बाहर आ गई थी और उनकी बेटी ने आके कहा कि अबू इस तरह ना किया करें, और ये जो थे ये कंटिन्यूसली लगे हुए थे। ये जो है ना, ये अपने बच्चों की बात सुन ले, हम आपके बच्चों की तरह हैं, आप गालियां दे रहे हैं और हम आपको समझा रहे हैं, हम आपके बच्चों की तरह हैं, हम आपको समझा रहे हैं, मगर आप कहते हैं कि नहीं मैं अहमद नजीर की टीम का हूँ। आप ये बता रहे हैं कि मैं अहमद नजीर की टीम का हूँ, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। ये देखे कितना जुल्म कर रहे हैं। आप कहते हैं कि मैं अहमद नजीर की टीम का हूँ, मैं तो गालियां दूंगा, और ये देखे हम आपके बच्चे हैं, हम आपको समझा रहे हैं अंकल आप ऐसा ना करें। तो इसलिए मैं आपको कितनी बार समझा रहा हूँ कि हम आपके बच्चे हैं, अपने बच्चों का ख्याल करें। हम आपको बच्चे अपने हमारे वालिदैन आप हमारे, हमें शर्मिंदा ना किया करो, हमें शर्मिंदा ना करवाया करो। यहाँ पे आके आप हमारे माँ बाप की तरह हैं, हम आपको अपने बड़े समझते हैं, आप आपको अपने बड़े समझते हैं, आप आपको अपने बड़े समझते हैं, आप आपको अपने बड़े समझते हैं। आप क्या आप ऊपर आके मुझे बड़ा आप हमें बड़ा समझते हैं, आप हमारे अंकल हैं और आप हमें यहाँ पे गालियां देते हैं आके। आप अपने आप कहते हैं कि मैंने गालियां देनी है, आप हमें अपना बड़ा समझते हैं। पूछा ना उस दिन आपकी बेटी आ गई थी ब्राड के ऊपर, उस दिन आपने अपनी बेटी आ गई थी, उसने कहा था कि अबू ना किया करे, अबू ना करे। आपने कहा बेटी मैंने आपकी नहीं सुननी, मैं अहमद नजीर की टीम का बंदा हूँ, मैंने उनकी सुननी है। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्या नाम है, आप ऐसा ना किया करें, आप अंकल ऐसा ना किया करें, आप हमारे अंकल हैं, आप ऐसा ना किया करें। आप इस तरह देखें, आप गालियां देते हैं तो बुरी बात। मैंने आज आपका पिता पालना है, चलो गालियां दे आज नाक पता जाएगा। आज मैंने आपको ये बताना है कि क्या नाम है, हम आपके बच्चे हैं, आप हम बच्चे हैं, हमें अच्छे अखलाक बताएं। आप हमें गालियां देते हैं, आप हमें अच्छे अखलाक बताएं, हम आपको फॉलो करें। आप हमें गालियां देते हैं, आप मैं अच्छे अखलाक दिखाएंगे, अच्छे अखलाक दिखाएं। आप हमारे बड़े हैं, अगर जिस तरह के आपके अखलाक हैं वो तो इतने बुरे अखलाक हैं, ये बुरी बात है। आप ये शो करते हैं कि मैं जो है ना अहमद नजीर की टीम का हूँ, ये आप सारी दुनिया को बताते हैं कि मैंने क्या नाम है आपकी बात नहीं सुननी, मैंने मसीह मौत की बात नहीं सुननी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं सुननी, मैंने अहमद नजीर की बात सुननी है, आप नजीर की बात सुननी है। आप बच्चों की देखें उस दिन हमारी बहन बराड़ पे आ गई थी, आपको याद है ना? उस दिन याद है आपकी हमारी बहन बराड़ पे आ गई थी, उसने आके ये कहा था कि अबू इस तरह ना करें। उस दिन आपकी बेटी आ गई थी, आपने ये दिखाया था कि ना करें। देखे उस दिन आपकी बेटी आ गई थी, आपको याद? मैंने आपका पिता पालना है आज मैंने आपका पिता पालना है, और मैंने गाली भी नहीं देनी, और मैंने आपकी गालियां सुननी है, निकाले गालियां। मैंने कह रहा हूँ कि क्या नाम है, उस दिन आपकी बेटी आ गई थी, आपकी बेटी ने ये कहा था कि क्या नाम है अबू गालियां न दे। हम भी आपके बच्चों की तरह हैं, हम भी आपसे शर्मिंदा हैं, हम भी आपसे शर्मिंदा हैं कि आप हमारे बड़े हैं और आप गालियां देते हैं। आप गालियां ना दिया करें, आप हमारे बड़े हैं, आप गालियां देते हैं, इस तरह ना किया करें, आप हमारे बड़े हैं, इसलिए आप गालियां देते हैं। आज मैं आपको बताना है कि आप हमारे बड़े हैं, आप बड़ों वाला काम करें, ऐसा ना करें। देखे मैंने आपने इतनी गालियां दी है, मैंने आपको सिर्फ प्यार बताया है कि मोहब्बत से बात किया करें, प्यार से बात किया करें ना, इसलिए गालियां क्यों देते हैं? आप हमें समझाएं, आप हमें समझाएं, आप खुद गालियां देना शुरू कर देते हैं। आप हमें समझाएं, आप हमें बताएं, हम देखें आपने कितनी गालियां दी हैं और हमने सुनी है। और मैं इतना हैरान हो गया था कि उतने हमारी बहन बराड़ पे आ गई थी और हमारी बहन ने आपको कहा कि अबू ना करें, अबू इतना जुल्म ना करें, मगर आपने कहा बेटा आप जो मर्जी करो, मैंने अपना काम करना ही करना है। इसलिए साहब आज मैं इसका पिता पालना है, इसकी पिता पालना है इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उस दिन मेरी बहन भी आ गई थी, उस दिन मेरी बहन आ गई तो उसने भी आके ये वाली बात कही कि क्या नाम है ना करे। जी फिर एक बात मुझे करने देना, ये एक बात मुझे करने देना, एक नीचे माशाल्लाह ये अच्छा वाला गल करेंगे यार।
मलक वान गालियां देगा, बताएगा कि इसका खलीफा एक कुत्ता है। मंसूर साहब म्यूट लगाए, मलक साहब आकर लगे हैं, मलक साहब म्यूट लगाए। मलक वान बताएगा कि इसका खलीफा एक कुत्ता है, देखिए आप फिर गालियां, अभी मलक साहब ने चुप कराया। मलक वान बताओ कि खलीफा कुत्ता है कि नहीं तुम्हारा? चुप करा यार, चुप करा भाई, मेरा ना दिमाग खराब। बात ये है, ये हमारे अहमदी भाई बैठे कह रहे हैं तुम अहमदियत को बदनाम कर रहे हो, गालियां सुनकर दुआ दे तेरे खलीफे नु गाला कट दे दुआ नु दे, वड्डिया गैरतमंद मिर्ज़ैया दे हुण दुआ। मसीह मौद गलत सी, उन्होंने कहा सी गाना सुन के दुआ दियो। दे दुआ। नहीं तुम बहुत बड़ा बेगैरत आदमी है। दे दुआ बेगैरत। नहीं बहुत बड़ा गैरतमंद बच्चा बेगैरत मलक वान बहुत गैरत। महमूद मलक थले जा मलक साहब आप थले जाए। महमूद मलक साहब छोड़े आप जाके ना तबलीग कर, मेरे आप ऐसी तबलीग छोड़े, आप रहने दे, छोड़े आप घर पे जाके बैठे मिर्जा साहब की तबलीग। आप इधर क्यों आके बैठे हैं? वो गालियां दे रहा है और आप इधर आके बैठे हुए हैं। क्या बात है तेरी, जाए आप घर जाके बैठे जाके बदनाम करे तू गैरतमंद दे इनु दुआ। अच्छा आ गया कुत्ता कुत्ता कह रहे दे दुआ। अब्बा जी तेरी खैर हुए। मलक साहब दिमाग खराब हो रहा है। आप घर जाए, आप इधर क्यों बैठे हुए हैं? आप नीचे उतरे और घर जाए। आप नीचे उतरे और घर जाए। आप नीचे उतरे और घर जाए। और जाओ बड़े तुसी मलक भाई, आप बड़े तुसी तबलीग करने के लिए यहाँ पे आए हैं। वो गालियां दे रहा है और आप यहाँ पे ऊपर बैठे शर्मिंदा हो गए बन के। आप तबलीग कर रहे हैं, आप तबलीग कर रहे हैं। वो गालियां दे रहा है और आप नीचे बैठे हुए हैं। वो गालियां दे रहा है, वो गालियां दे रहा है और आप यहाँ बैठे हुए हैं। कौन तबलीग कर रहा है यहाँ पे? कौन तबलीग कर रहा है? तबलीग कौन कर रहा है यहाँ पे? उसको समझा रहे हैं कि गालियां क्यों देते हो? गालियां सुन के दुआ दो तो आप नीचे उतरो, आप नीचे उतरो, क्या फिर आप नीचे उतरो, गालियां सुन के आप नीचे उतरो। मलक साहब आप नीचे उतरे, आप रहने दे जाएगा। मलक साहब दे पुत्र आप जमात से आप नीचे जाए, आप जाके ना वो गालियां आप क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पे? आप यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं? आप यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं? मुझे ये बताएं जरा, आप यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं? कुत्ते बैठे हुए हैं। साइड ने कोई गाली नहीं दी। मैंने गाली दी है? मैंने गाली दी है? नहीं कोई गाली नहीं दी। आप नीचे जाए मलक महमूद साहब, आप घर जाके बैठे। भाईजान तुसी मेरे प्यो लगदे हो, घर जाके बैठे। तो आपको पता नहीं है इस ब्रांड के, इस ब्रांड का आपको पता ही नहीं है माहौल का। आप यहाँ पे लेक्चर दे रहे हैं। सबर साहब आपको इस ब्रांड के माहौल का पता है? आपको इस ब्रांड के माहौल का पता है? नहीं, आपको चलो सुनो फिर दो जवाब उसको। फिर वो कह रहा है कि आपका खलीफा गांधी है। जवाब तो साडा है ही, सानू दो फिर जवाब उसको। मसीमात ने दिता हुआ जवाब। महमूद मलिक साहब, क्या जवाब है? मलिक साहब आप छोड़ दें यार, जे कोई गालां करता है भाईजान, गालां करता है, आप क्या कह रहे हैं? आप यहाँ से चले जाए, आप यहाँ से चले जाए। आपका कोई काम नहीं टिकटॉक पे। मलक साहब आप घर जाके तबलीग करें। जाएं आप अजीब बातें कर रहे हैं। वो गालियां निकाल रहे हैं, उसको ये बता रहे हैं कि तुम गालियां देते हो। जमात में बदनाम ना करो। ओ भाई तुम घर जाओ, तुम घर जाओ। जाके करो, हमारे में दम है। तेरे खलीफा शर्म और हया होगी जो तालीम है उसे अमल करके दिखाओ। याद है उस तालीम का इनकार। मलक महमूद साहब तो दिमाग ठीक है, तालीम का इनकार कर दो। मलक साहब तो दिमाग ठीक है, अमल करके दिखाओ। आप यहाँ बैठे क्यों हैं? सबर साहब तुसी बड़ी बदतमीजी की है, अपनी बदतमीजी का एतराफ करो।
ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਹਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੇ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ तुम्हारे खलीफा की यही तालीम है, खलीफा की तालीम है कि जो खलीफा का हया खलीफा ये अहमियत का नाम मत दो। खलीफा साहब ने साफ लफ्ज़ों में फरमाया कि नहीं कर सकते कि तब्दील ना करो, लेकिन लोगों ने गाना ना करो। तुम मलक नहीं है, मलकों का कुत्ता है, तू कुत्ता। तेरा तो पता चल रहा है कि मैं भी अपने हाल लगी है अवाम अवामा की बेइज्जती कर रही है। शर्म ना मत तेरी शर्म आ गई है, साढ़े को नहीं है। तारे को शर्म आती है कि तुम तालीम के अमल करते हो। कुत्ता है, तालीम है, उस दिन कुत्ता है। तालीम है पे करते हो भी नहीं है, ऐसा मर्दों का कुत्ता भी नहीं है। हार मानता है जो कुत्ता तू बहुत कहते हो कि ये दुआ दे तेरे खलीफा को गाली दुआ दे के बस तू दुआ दे ना, अपने को दुआ दे, वाह वाह अपने को दुआ दे, दे दुआ और दे ना अपने दूसरे को कहते हो जाके तालीम दे रहे हैं और गालियां सुन के दुआ दे, दुआ दे। लोगों ने मार देते कुत्ता और जालिम शर्म और हया दे दुआ अपने गैरत इंसान अपने चौहान अपने को दुआ दे और मैं गैरत दे कोई शर्म और हया होगी ना तुम्हें आपको नहीं आता यार कोई मतलब मैं तो हैरान हो गया इस गल मलक साहब ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਰਹੇ यार कोई इंसानियत है महमूद मलक साहब ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ओ भाई तेरा दिमाग काम करता है ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਜਾਓ वाई थल्ले ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਤਬਲੀਗ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ क्यों बैठे हो भाई ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ नहीं तो ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗਾ क्यों बैठे हो मैंने दसो ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ बड़े ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ हमने उसको गाली दी है क्या नाम है हमको गाली दी है हमने किसी ने हाँ तो तुसी पित्ते मार रहे हो लोगों दे उसको ये कह रहे हैं कि तुम बोलो तुम्हारा पिता मार जाएगा बोल यार बोल गाल के करने का कोई तरीका होता है मैं तारी गाली ना सुना अगर और वन साइडेड शुरू हो जाए वो गालियां कंटिन्यूअसली दे रहा है वो कंटिन्यूअसली गालियां दे रहा है और आपको समझ नहीं आ रही है देन दे उन मलका दे कुत्ते दफा हो जाए तो गाला देन दे उन आ दे ना आप नीचे उतर गए आपको समझ नहीं आ रही बात की व्हाई डोंट अजय मैं तेरी इज्जत करना अजय मैं सबर साइड व्हाई डोंट यू स्टार्ट इट मैं तो मना करें गालियां ना करो वो गंदी गालियां दे रहा था मैंने गाली दी है मैंने तो गाली दी है वो गंदी गालियां दे रहा था ऐस वेले मलक आवाम मेनू गालां दे रही है मैं इनू कोई गाल कड्डी है तेरे तो तुसी थल्ले उतर जाओ तुसी थल्ले चल नीचे जाओ उतर जाओ तू कुत्ता बना जे देता है, अपना बंदा गाल कड्डे तो तुसी कहंदे हो नीचे उतर जाओ ओ भाई साहब ये बरात तबलीग वाली बरात ये बरात पित्ते फाड़न दी बारी ये बरात तबलीग वाली बरात नहीं है आपको पता नहीं किसने बताया कि यहाँ तबलीग होती है अपने खलीफा को कुत्ता तो तुम खुद साबित आपको कर सकते किसने कहा यहाँ तबलीग होती है आपको किसने कहा आपको किसने बताया बच्चा वो भी डक कुत्ते का हर इज्जत कुत्ते का आपको बच्चा किसने बताया आपको किसने कहा यहाँ तबलीग होती है कौन तबलीग करने आता है हैं। ये देखो मलक यहाँ तमाशा लगता है और लोग तमाशा देख रहे थे भाई ऊंचा बोलना कोई लियाकत बताएगा नहीं है किसका दूसरे भाई साहब वो गालियां दे रहा है वो नंगी गालियां दे रहा है आपको समझ नहीं आ रही गालियां दे रहे हैं ये महमूद मलक साहब आप पागल हो गए हैं आप नीचे जाए ये कोई ना हिकमत वाला तरीका है ना ये कोई मलक साहब आप सही बात कर रहे हैं उस बंदे ने कंटिन्यूअसली गालियां दी हैं घर का ना घाट का सबर साहब नहीं जवाब देंगे कि सबर भाई नहीं जवाब देंगे धोबी का कुत्ता है नीचे चल जाते भाई धोबी का कुत्ता साहब यार मैंने बात नहीं सुनते आप कहाँ सुनेंगे साहब इन्हों है दसो ये अपने खलीफा को कुत्ता से काम ले रहे मैं दो चंगा कुत्ता है वो हर इज्जत कुत्ता है घर का ना घाट का मलक साहब आपको समझ नहीं आ रही कि वो खलीफा को गालियां दे रहा था हम उसको ये हमने एक भी गाली नहीं दी हमने सिर्फ उसको ये बताया हमने उसको सिर्फ ये वो देखो कंटिन्यूअसली अपने बंदे ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ओ भाई साहब आप नीचे चले जाइए ओ भाई कुत्ता है महमूद मलक साहब घाट का खलीफा को महमूद मलक साहब घाट का है और यार आप पहली दफा प्लाट पे आए हो यार
मलिक साहब आप पहली दफा ब्राड पे आए हो महमूद मलिक साहब? महमूद वो मलिक साहब भाई बिल्कुल पहली दुरुस्त दफा कह है रहे या हैं। आखिरी दफा ओ है? भाई ये मजाज नहीं समझ ओ भाई जहाँ पे अच्छी ब्राडें लगी है जाके वहाँ चले जाओ। कहना घाट का मलिक साहब जहाँ पे अच्छी ब्राडें लगी है वहाँ चले जाओ। आप यहाँ पे क्यों बैठे हुए हो? महमूद मलिक साहब आपके खलीफा आप की ये तरह वो कंटिन्यूसली गालियाँ उसने दी थी मलिक साहब को पहले गालियाँ उसने दी थी। मलिक साहब को पहले उसने गालियां दी थी, ठीक है, और आपको पता नहीं है, आप बीच में आके तो बता रहे हैं, बता रहे हैं। ओ भाई ये जो ब्राड है ना, यहाँ पे गालियां चल रही हैं। ओ भाई साहब यहाँ पे ब्राड पे गालियां चलती हैं। तबलीग शबलीग यहाँ पे नहीं होती। वो तेरे खलीफों को नौज बिल्ला कुत्ता दुआ दो। मलिक साहब कुत्ता कुत्ती करो चाबा। मैं तो कह रहा हूं तुम लोग दुआ दे दुआ दे आपको मना कर रहे हैं। दुआ दो गाला सुन के दुआ दो ओ मलिक साहब महमूद साहब गालियां सुन के दुआएं देते हैं, आप पीछे क्यों नहीं देते? दुआ नहीं देनी, आप इस ब्राड के ऊपर बैठे हुए हैं, बड़ा इंसाफ कर रहे हैं। नहीं उन्होंने गाला सुन के दुआ। ओ भाई कहाँ से आए हो आप पहले 4-5 दिन ब्राड सुनो। आप 4-5 दिन पहले ब्राड सुने, ये ब्राड है क्या? अच्छा वो धोबी के कुत्ते चौहान की तालीम बता रहे हैं महमूद। ये देखो, ये आप जवाब दो। खारी ज्यादा कुत्ता बन गया, ना घर का ना घाट का। घर में जाए वो निकालते हैं, घाट में जाए वो निकालते हैं। धोबी का कुत्ता तमाशा लगाया पिता पाड़न का, वो कोई घट सी मलिक अवान ने कुत्ता कितनी किता है वो घट सी। अपनी भी गलती मननी चाहिए। तू मलका दा कुत्ता भी नहीं है, अपनी गलती मलक अवान है जो कुत्ता भी नहीं रखते बदनस्ला जड़ा तू है। तालीम ये नहीं है कि गालियां तालीम अपने प्यो नु जाके दे। मैं ना दे तालीम ये नहीं है कि चौहान गाला दे कुत्तिया तेरी तालीम है और तेरे खलीफा नु कुत्ता कह रहे हैं और मलिक साहब की बात को माने। मलिक साहब कुत्ता है ना घर का है ना घाट का। नहीं बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह। मलिक साहब और आपको बिल्कुल भी मलिक साहब की नसीहत को सुने और उस पर अमल करें। मलिक साहब आप हिकमत से कुत्ता कुत्ती करें। महमूद मलिक साहब ने तेरी मां का नाम बदनाम करना है। हम भी उनको एक तरीके से हम भी कहते हैं, लेकिन आप बिल्कुल ही बेहिकमत के साथ, हिकमत आप में है ही नहीं आपकी बात में। के साथ कुत्ता आप उनका दिमाग का नाम बदनाम कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि कैसे किसी चीज को हैंडल करना है। नहीं ये तो बात है। आपकी वजह से हमारी तबलीग का बेड़ा गर्क हो रहा है। तबलीग नहीं कर सकते वो हिकमत की बात है। मेरी बात सुन ले महमूद मलिक साहब जी जो वहाँ पे जो कुत्ते वाली बात अगर वो कर रहा है, ठीक है, उसको हम कह सकते हैं कि यार ये बात ना करो, ठीक है, लेकिन बाकी तो बात वो ठीक कर रहा है। यही कह रहा है ना कि उनकी बेटी ने उनको मना किया। एक मेरी बात सुने ना महमूद मलिक साहब, हमने अपनी मर्जी वो यही कह रहा है ना कि आपकी बेटी ने मना किया है, उसकी रिकॉर्डिंग गालियों से मना किया है। उसमें क्या गाली हो गई? खलीफों की प्यारी कुत्ता भी नहीं है। लेकिन जो है जमात का नाम बदनाम करने का है, खलीफा को गाली बके कोई यार देखिए क्या यार महमूद मलिक साहब क्या आप याद आवांगा जड़ा गाली बके थोड़ा सा मलिक साहब आप अपनी बात ना करें। मलिक साहब ये है इसका अखलाक जो बाहर आ रहा है। आने दे इसको। मैं तेरी मलिक साहब आपको जैसे मलक वो भाई मलिक साहब कुत्ते बदनस्ल तेरे खलीफा को जानी कह रहे, तेरे खलीफा को उसने कुत्ता बना दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। कुत्ता तो तुमने खुद बनाया मलिक, खुद बनाया मलिक अवान। और तू धोबी के कुत्ते
वो धोबी का कुत्ते ना घर का रहा कुत्ता साबित कर धोबी का कुत्ता मानते नहीं हो, कहता है तुम्हें गालियां ना निकालो, चौहान तो मैंने गालियां निकाली माँ बहन घर का ना घाट का इसी तरीके से तुम उसको कुत्ता साबित कर रहे हो अपने धोबी के कुत्ते चुप कर जा धोबी के मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि ना गालियां निकालो ताकि मिर्जा मंसूर कुत्ता ना बने। छोड़े यार, और कोई तुम बनाना चाहते हो आपको आप में जरा भी हाँ जी sense नहीं है। मलकवान साहब कोई और काम कर रहे हैं आप बिल्कुल ही आप में जरा सी भी सेंस नहीं है। भाई जी अगर मलकवान साहब तुम्हारी कोई और काम तालीम ये करना है है तो जनाब आज ताड़ा गंद सुननी है कितना कुछ जान कर देना नहीं चलो तुम आपके चाय भी सुनते हैं ना वो आपके खलीफा को सानी कह रहे हैं कुत्ता कह रहे हैं हम दे दुआ अबे गालियां दो अबे नु दुआ दे ना महमूद मलिक साहब ने कुत्ते आपने मलिक अवान के मलिक साहब बड़ी सेंसिबल बातें कर रहे हैं। अब मिसाल चाहिए दुआ बातें मलिक साहब कर रहे हैं खलीफा ये मलिक अवान साहब सेंसिबल आप क्या कह रहे हैं उन्हें? चौहान साहब किस बात में कर रहे हैं? कह रहे हैं मलिक अवान नहीं, को आप कुत्ता साबित कर दो उन्होंने सेंसिबल रोको। गालियां निकालते हैं ट्रूथ सीकर कह रहे हैं मलिक धोबी के कुत्ते ना घर के ना घाट के धोबी का कुत्ता है खारिज मलक साहब कुत्ता कह रहा है धोबी कुत्ते धोबी के कुत्ते ना तू घर का है ना घाट का कुत्ते ना तू धोबी का घर का ना घाट का ये ऐसा बदनस्ल कुत्ता हो गया ना घर का ना घाट का बदनस्ल कुत्ता साहब जो भी है इंसान तो है ना मलिक साहब एमडी नहीं है भाई। मलिक भाई साहब जो भी है मैं नहीं ये कह रहा हूँ ठीक है, पता चल गया मैंने कहा है वो बात मैंने तो कभी कहा कि एमडी है भाई वो तो मसीह मौत की तारीफ आपको बता रहे हैं तुम लोग खलीफा को कुत्ता साबित कर मलक अवान जो है महमूद मलिक साहब पकड़े गए आप। 24 घंटे अपने खलीफा मलक को अवान मलक अवान जो है वो यहाँ पे महमूद सुनकर उन्हें दुआएं दे रहे माशाल्लाह ये साबित करेगा कि इनका खलीफा एक कुत्ता है जिसकी भौंकने की जरा परवाह नहीं करते। महमूद मलिक ये नहीं कहेगा कि खलीफा एक कुत्ता है। अच्छा जी सारे मिर्जा मलिक साहब एमडी नहीं है भाई। नहीं माशाल्लाह कुत्ता भी हम घर में नहीं रखते पूरी हिकमत कलाम है जनाब हिकमत नाल गाला कट देने तले साहब घर में नहीं रखते कुत्ता भी वफादार है वफादार तो जैसा गंदा खलीफा मलक अवान दी जेड़ी गाला ने ना वो बहुत पूरी हिकमत गाला ने हाँ जी मलक नहीं आपने अपने दुआ देना लो जी मलक साहब कह रहे कुत्ता कह रहे दुआ दे जी मलक अवान साहब गालियां निकालें आप धोबी का कुत्ता है ना घर का ना घाट का क्योंकि अगर आप गालियां निकालेंगे तो पता चलेगा धोबी के कुत्ते चुप कर जा धोबी के कुत्ते धोबी के कुत्ते की कोई नहीं सुनता धोबी के कुत्ते तू ना घर का ना घाट का आपके साथ आगे ये भी मिलकर गालियां निकालें। महमूद मलिक साहब चौहान साहब को जरा चुप कराएं सारे दुआओं मिर्जाई से साबित करें नहीं कि मिर्जा मंसूर आपका एक कुत्ता खलीफा है। मलक अवान साहब ना महमूद मलिक साहब चुप कराओ जरा मलक अवान साहब उसी कल्ले आदमी आ गए हो तुसी जरा चुप गालियां निकालें। हाँ जी मलक अवान मलिक जरा चुप कराई यार चौहान नु चुप कराई महमूद तुम भी मलिक गालियां निकालो ताकि अपने खलीफा को वाटर कुत्ता साहब साबित कर ओ सको। ठहर जा महमूद मलिक चुप कराई जरा तारीख सादा चौहान पानी नु बाद ही चुआएगा वाटर मिर्जाई गालियां निकालो वो गालियां महमूद मलिक अपनी जमात के बंदे नु चुप करा गाला कट रहे हो कुत्ता साबित कैसे कलाम होगा? कटो अगर तुम गालियां नहीं महमूद निकालोगे मलिक तो चुप कैसे करा पता जरा चलेगा अपने कि तुम्हारा बंदे नु। खलीफा एक कुत्ता है? हाँ जी मलक साहब महमूद मलिक है चुप कराई जरा चौहान नु मलिक है चुप कराई जरा चौहान नु हाँ जी नहीं, मलक जरा साहब मिर्जा मसरूर को कुत्ता दुआ साबित करें करते चुप मिलकर। करा हाँ जरा जी। चौहान नु हाँ जी चौहान साहब हाँ ਤੁਸੀਂ बोल भी महमूद मलिक बोलदा नहीं हुन तू हाँ नहीं चुप नहीं करा यार जरा चौहान हाँ मलिक नहीं कह यार रहे गल है हैं कि मलक अपने साहब खलीफा को कुत्ता ना साबित साहब करें ना गालियां तेरी निकालें। पैर नु मैं सारे मलिक साहब महमूद मलिक चुप कराएगा मलिक साहब ठहर जो महमूद मलिक को चुप करवाने हैं जहाँ भी महमूद मलिक करा चुप करा जिद क्यों है कि खलीफा को कुत्ता साबित करके ही महमूद मलिक रन को कुत्ती और नहीं तेरी वैसे माँ को बाकी कुतिया माशाल्लाह साबित बड़ा कर रहा आला हूँ कलाम कुत्ते है धोबी के कुत्ते आओ जरा चुप कराई शाबाश। अपनी जमात के बंदियां नु महमूद मिर्जा मसरूर धोबी का कुत्ता एमडी नहीं है भाई। उन्होंने चुप कराने की जरूरत नहीं मलक साहब का कलाम आ जाता है नहीं नहीं महमूद तू चुप कराना तू नहीं, अब्बा नहीं, बने चुप हैं करा, सारे क्या है आंदे मिर्जा मसरूर क्या है खारिज चुप करा ज़्यादा तू धोबी का कुत्ता है। कलाम आना कल्ला चाहिए एमडी ना। बन के आए हैं ना जमात थे और नहीं भाई चुप मैं करा, नहीं मान करा, के खारिज ज़्यादा धोबी का कुत्ता है। और कर जरा दुआवा करा जरा चौहान नु चुप करा जरा करा कर जरा दुआ चुप
ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ मिर्जा ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ मसरूर ਜ਼ਰੂਰत साहब जो ਨਹੀਂ हैं नहीं तू करा वो ना फरमा रहे नहीं, हैं मैं क्यों कराऊं? बड़ी मिर्जाई खुशी को गालियां ना नहीं, निकालो तुम्हें क्या आप गालियों के बगैर तब्दीली लाल को ती आदमी सकते तो ना वो करें हंस करी तब्दीली, जा रहे हैं लेकिन तू नहीं, नहीं, हम वाटर अपने साहब, अपने आप चुप को करा कुत्ता तू समझते हैं, लाल मैंने ती कहा ये आप अभी का चुप कुत्ता करो। समझते हैं, इस वो वजह दोनों से ने कलाम हम करना उसकी है, बात नहीं मानते और हाँ, गालियां यार, निकालते जरूरत हैं। नहीं बड़ा जज बन के ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਕਰਾਇਆ समझ नहीं आती कि आप अपने खुद महमूद को चुप कुत्ता कराया साबित करने पर बजीद क्यों है सारे मिर्जाई? अपने धोबी के एहताए कुत्ते में नहीं आया है, यार, ये चुप वो करा बदनस्ल वो ना आपका खारिज कुत्ता ज़दा साबित कीड़े करना ज़दा कुत्ते ना घर का ना घाट का है तू बस अपनी ये अपनी साइड मिर्जाई लो की क्या स्ट्रेटेजी है? कोई जवान साहब की साइड ले हर लो रोज साहब की साइड ले लो बस दिन में ले लो बस दिन में अपने बंदे ਨੂੰ ਕਹੋ चलो जी सैनी साहब ये आप बड़ी मेहरबानी होगी आपकी मलक जो अवार्ड है वो घर में कुत्ता भी नहीं रखते अहमदी नहीं बेवफा कुत्ता भी नहीं रखते जिसको अपने मालिक की वफा नहीं है वो कुत्ता है जो अपने मालिक से वफा नहीं करता। यही बात चल निदान शाबाश ने दुआ कही करके बच्चा चुप कर रहा है कि मेरे बाबा का बच्चा एक दिन आपके पास अच्छी चीज हो गया कि आपने उसको दोबारा तो मेरी धोबी का कुत्ता इसका नाम पुकार है, धोबी का कुत्ता चुप कराएगा भाई आप भी साबित कर रहे हैं, आपकी नजरों से भी मिर्जा मसूद गिर चुका है, आप उसको धोबी का कुत्ता मलिक साहब कहते नहीं खारिज़दा कुत्ता उसको साबित कर रहे हैं। धोबियों का देखिए, कुत्ता है ये कितनी ना बुरी घर का बात है है। ना घाट का हजरत मिर्जा मसूद और कहते हैं ये धोबी का कुत्ता है, धोबी का कुत्ता है अमर नजीर का कुत्ता है गालियां ने निकालो, हम कहते हैं जी कुत्ता अमर नजीर का कुत्ता है धोबी के कुत्ते अमर नजीर का कुत्ता है जा हम गालियां निकालो। गवान साहब ਤੁਸੀਂ ਛਾ ਗਏ ਹੋ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ यार मने ਛਾ ਗਏ ਹੋ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ यार मने अमर नजीर का कमाल है अपने मलक को मिटा दे। मलक जब भी होगा गैरतमंद होगा, कुत्ता है तू तो लेकिन बदनस्ल है, ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ तू ਤੇ तो ਗਾਲਾਂ मलक ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ कुत्ता ਨਹੀਂ नहीं कर रखते। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੱਢਾਂਗੇ ਗਾਲੀਆਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਹਕਮਤ ਦੇ ਮੋਤੀ ਨੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸੂਦ को कुत्ता कैसे साबित कर रहे हैं? ਗੰਦੀਆਂ ਨੇ और डगा मलक और अवान धोबी ਦੀਆਂ के ਗਾਲਾਂ कुत्ते ना घर के ना घाट के, ये बहन बेगैरत ऐसा हो गया ना घर का ना महमूद घाट मलक कटा रहे हैं धोबी का साहब कुत्ता। महमूद मलक ਨਹੀਂ गाला ਉਹ कटा रहे हैं ਆਪਣੇ 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 महमूद मलक कटा रहे हैं सारियां गाला ਨਹੀਂ नहीं मैं पता नहीं कौन लानती है अहमदी बन के आ गया महमूद गाला मलिक कटा रहे तो हैं आपको चलो, नसीहत कोई कर रहा है कोई कि ना हजरत कहना मिर्जा चाहता मसूद है, की नहीं बात पता को है। माने। चौहान इसका बाप है, हजरत चौहान को मिर्जा कुत्ते मसूद कहना की इज्जत बात नहीं को करना माने। चाहिए। हजरत कुत्ता रंग चढ़ रहे हैं माशाल्लाह महमूद मलक जड़ा है रंग रंग चढ़ उर्दू रहा दे है वाटर साहब गाला कटा रहे हैं आज इथे पानी लानती पानी है। ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰੰਗ ਉਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਗੰਦ अच्छा तू ਨਹੀਂ ਹੈ, दुआ देना करना वो अपने गंद अपने नहीं है, दुआ वो गंद कराओ करता है नहीं देना। तू सच्चा अहमदी है, गैरतमंद, तेरे खलीफा नु तो नौज बिल्ला कुत्ता कह रहे हैं, तेरे जानी कह रहे हैं, दे अपने लानती बगैरत है मलक अपने अवान अपन बाप गाला को कमा रहे हैं बातें कह रहे हैं कि हाँ, बगैरत बगैरत आदमी आदमी है, वो भी खारिज़दा है। नहीं है भाई चौहान मलक अपने अवान रब पे दुआ दे। ब्लड प्रेशर की कि वो गोली चल भौंकी जाए मिर्जा अच्छा। मसूद ऐसी होती कोई गाली पहले नहीं तो है। महमूद मलक अपने अपने नु भी इसी तरह गाला अपने मारता रहे मलक अवान पहले तो बड़ा गुस्सा आ लानती रहे थे कुत्ता। महमूद मलिक जूते दी नोक मलिक पे साहब आप रखने अहमदी हैं। है और मलक अवान मिर्जाइयां तो महमूद वैसे मलिक भी साहब गुस्सा आ रही है, है सारे गुस्सा किधर गया है महमूद वो मलिक गाला साहब नहीं आप करता अहमदी हैं कि नहीं ये बताएं। ओ भाई तेनू गाला गाला किधर गई महमूद मलिक साहब आप अहमदी हैं कि मलिक नहीं? साहब ही सच्चे अहमदी हैं, वो नहीं, आपको एक बता रहे हैं मिनट, मसीह मौत की मलिक साहब आप तालीम। अहमदी हैं? तुम आप मिर्जाई बताएं, जो है ना, तुम अहमदी तो है, अहमदियत से नहीं, कोई ताल्लुक ही मलिक नहीं। दे ला सुन लो तो कह किसी रहे हैं, कुत्ते के मैं बाद मलिक साहब ऐस रहे हैं हरामजादे हो सारे के वो सारे। लाओ 2 साहब, मिनट म्यूट लाओ महमूद मलिक साहब तो तुसी लेबल का ही यार ऐसे लगा सारे दिया अहमदी जरा 2 मिनट म्यूट लगाएं महमूद मलिक साहब इंसान दुआओं दे से बच्चे चुप बनो कराएंगे इंसान इस दे जवान को बच्चे इंसान दे बच्चों का ये काम होता है कि जब जवान गालां कटे अपने खलीफा को जवान कुत्ता भी साबित गलत ना करें। ते जब मलक अवान गालां लेकिन कटे कोई तो मलक मानता है? अवान भी गलत आप मुतवातर अपने चाहे वो खलीफा को मेरा कुत्ता हामी साबित होए करें। और बेगैरत चाहे मेरा आदमी मुखालफ उसने होए खलीफाओं को गालां गाली जेड़ा दी है, कटेगा वो गलत है जानी का है तो चाहे वो फिर गालियां जवान दे रहा हो, हूँ कुत्ते। चाहे वो वो मलक मलका दे, अवान हो। कुत्ता भी नहीं है तू। मैं उसे मलक अवान ऐसा मैं उसे बेनस्ला दोनों कुत्ता को भी नहीं घर में condemn रखते, करांगा। कुत्ता भी वफादार हाँ। रखते हैं। ऐ नहीं कि जनाब महमूद कोई मलिक एक पासे साहब हो आपको जाओ नसीहत कर रहे हैं, आप उनको गालां गालियां कटने निकाल वाला रहे हैं। गालां करा कटने वाला धोबी क्योंकि के आप कुत्ते ना घर के ना घाट ऐसी के, हरामजादगी और आपने धोबी के समा कुत्ते चुकी ना है घर के ना कि घाट आपको के। जलसा नसीहत जरा है 2 कि आप मिनट मुझे म्यूट मालिक लगाओ गालियां ये निकाल धोबी रहे का 2 मिनट कुत्ता है म्यूट ना लगा घर लो का है ना खलीफा घाट साहब का को भी है। आपको कोई और गालियां तो थोड़ी जगह रह गए और मैं सिर्फ भौंकना है। बहुत मलक कुत्ते अवान साहब धोबी के तेरा गुस्सा कुत्ते किधर बहुत- गया है ब्लड प्रेशर की गोली तो नहीं खा ली तेरी बुढ़ पे मारना गोली खा के। है गल होई ना हुन कितनी गलीज गुफ्तगू है दी अपने खलीफा को कुत्ता साबित करने वास्ते। और बेगैरत गलीज का गुफ्तगू बच्चा कर रहे तेरा जंबा कुत्ते का बच्चा है।
तू कुत्ते का बच्चा है, खबीस की औलाद। मिर्जाइयत तेरी मां जी मिर्जाइयत हाँ और गाला तेरी रानी में यम मलक अवान ते बहुत ही पूरा हिकमत गल्लां करदा है माशाअल्लाह। वरना पता कैसे चलेगा मिर्जाइयत कंजर खाना दे सारे घटिया बदनस्ल हम मलक अवान घर में कुत्ता नहीं रखता, कुत्ता भी वफादार रखता है। वाह तेरे धोबी का कुत्ता बना दिया मिर्जा मसरूर ना घर का ना कह दिया तू मां चुरा रहे धोबी का कुत्ता मिर्जा देखो ना क्या खलीफा मिर्जा मसरूर धोबी का कुत्ता मलक अवान साहब ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ हिकमत दी दाद देनी पैंदी बताइए जी मलक अवान साहब और तफसील से बताएं। आगे देखो मलक साहब कुत्ते इकट्ठे हो गए, नहीं है गल दो कुत्ते इकट्ठे हो गए, नहीं है गल है आज मिर्जाइयत ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। तू तो धोबी का कुत्ता है, कपड़ा रह गया तो भी ला घाट कर रहा है धोबी पूरी के तरह कुत्ते। नंगा कर दो मिर्जाइयत ओ धोबी के कुत्ते ना घर के ना घाट के माशाल्लाह मिर्जा मसरूर नंगा कर दो आज पूरी तरह भी नहीं देता, टाउं टाउं ताकि करता पता चले अंदरों निकले एक खारिजदा कुत्ता। और धोबी के कुत्ते टाउं टाउं शाबाश। टाउं धोबी के कुत्ते मलक अवान साहब घर के ना घाट के। आई लव यू नहीं मलक साहब चलते तो काफी रहे, जारी रखें अपना काम। अपनी अपनी आज बीवी को भी मेरी तरफ से लव यू कह देना, पता न चल जाए कि मिर्जा बीवी को मेरी तरफ से लव यू कह देना, लव यू। कितना हिकमत की गल कर रहे हैं, कैसी हिकमत दे मोती भी खेल रहे हैं जनाब मलक अवान साहब। तू चुप कर कुत्ते दे पुत्रा माशाल्लाह तारे को बड़े हिकमत दे मलक नाम बेटा अपना खबीस के बच्चे जी मलक साहब एक कंजर खाना दे पैरोकार है मलक ना बदना करा कुत्ते दे पुत्रा बदनस्लिया अगर मेरे गले पर बड़ा बना देता है, जानी बना देता है। ए मां खुदा दे दुआ दे ना अपने पे नु दुआवा दे अपने पे नु दुआवा हिकमत दे नाम दे गंद काट दे तेरी मां दी कुस मारांगा मैं हिकमत दे नाम। शाबाश क्या बात है जी, क्या बात है यार, कैसी खूबसूरत गाल मलक साहब ने कड्डी है। ए मिर्जाई कंजर खाना तो उन्होंने नवी नवी दसी तेरी रानी नु हिकमत नाल ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਕੰਜਰ ਖਾਨਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਦਾ तेरे जमने की गुण मारांगा ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗਾਲਾਂ गुण ਦੱਸੋ। मारांगा। शाबाश ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਵੀਂ ਗਾਲ ਹੈ। नहीं है माशाल्लाह अच्छा अजीम ओ यही करैक्टर गांडू जी मलक साहब। पता लगा बड़ा बड़ा मवेशी है। क्या हिकमत बात दे है मोती मलक भी खेल रहे हैं माशाल्लाह। ਅੱਜ ਮਿਰਜ਼ਾਈਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। तू अपनी मां दी महमूद मलिक साहब थोड़ी जी अकल को हाथ पा लो यार, सारी मुताबिक करोगे कि खारिजदा कुत्ता अंदरों निकलेगा। महमूद साहब थोड़ी जी अकल करो। मलक अवान साहब मलक और फिर ਜਾਰੀ महमूद ਰੱਖੋ साहब ਜਾਰੀ जरा ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ अकल ਜਾਰੀ करो, ਰੱਖੋ। थोड़ा जा मलक अवान साहब थोड़ा परवाह जिहा करो और ਤੁਹਾਡੀਆਂ फरमाइए ਗਾਲੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨੇ। महमूद मलिक थोड़ी जी अकल चाहिए करो। जे तरक्की नहीं होनी होगी जितनी दुआवा ਤੁਹਾਡੀ देना बताओ यार, तेरे खलीफों ने नौज बिल्लाह खुदा बनाया जानी बनाया दे अपने पे नु दुआवा ओ दे ना गालियां कटो ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ने सुनी ही अपने ना पे नु हो। दुआवा दे दुआवा अपने पे नु। जी मलक अवान साहब मिर्जा शायद मसरूर ये ਜਿਹੜਾ गाना ਹੈ ਧੋਬੀ ਦਾ ਕੁੱਤਾ बेगैरती दे दन कटे नहीं तेरे खलीफा नु नौज बिल्लाह कुत्ता बना रहे हैं जानी। लोग कह रहे मलिक हैं साहब गलत साहब कोई फायदा नहीं था। मलिक गलत साहब ਧੋਬੀ ਦਾ ਕੁੱਤਾ कोई नहीं म्यूट ला ला, ਸਾਰੇ कोई ਜਗ੍ਹਾ नहीं ਨਹੀਂ है। ਹੈ। आज ਇਹ माशाल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੂਸਰੇ ਮਿਲੀ ਪਾਸੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੀ abroad। ਤੁਸੀਂ ਬਰਮਲਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਇਨਸਾਨ ਹੋ। ਇਹ ਸਰ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੁਸੈਨੀ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਦੀ ਕੁੱਤਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਧੋਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨੂੰ ਤਸਕੀਨ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਲਕ ਮਹਿਮੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਸਕੀਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਐਮਡੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਗਾਲਾਂ ਪਵਾ ਦੀ ਕੇ। ਬੜੀ ਬਦਬੂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਲਕ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਝੂਠ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਂਦੀ ਤੇਰੀ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਬਦਬੂ ਆ ਜਾਈ ਹੈ ਨਾ ਮਲਕ ਮਹਿਮੂਦ ਹਿਕਮਤ ਐਡੀ ਮੋਤੀ ਕਰ ਬਗੈਰਤੀ ਰਹੇ ਦੀ ਬਦਬੂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਲੀਫਾ ਆਈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਹਿਕਮਤ ਨੂੰ ਮੋਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਧੋਬੀ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਐਸੀ ਗਾਲਾਂ ਖਾਲਿਦ ਕਰਨੀਆਂ ਦਾ ਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਹਾਂਜੀ, ਕੇ ਮਲਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ओके थैंक यू माशाल्लाह खूबसूरत गुफ्तगू लगता चल रही पता नहीं किहड़े किहड़े मसाइल तय पा गए ने ते किहड़े बाकी रह गए ने बाकी राणा साहब आमणगे तो खुद ही सारी हिस्सा कर देंगे गल नूं वादे कर जी जी ना किधर चले गए थे जी हजे किसी ਨੂੰ ਨਾ ਉਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ। ठीक है ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ जा कि ਜਿਹੜੇ महमूद साहब ने ना ये कोई इंतहाई पता नहीं ढीठ इंसान ने। देखिए सबर साइड ने कोई गाली नहीं दी, उसने सिर्फ उसको, जबकि चौहान साहब आपको पता है गालियां देते यार तुम नीचे चले जाओ, तुम्हारा इंतहाई रवैया मुनाफिकाना सा रवैया है तुम्हारा। ये गल कर रहे हो ए महमूद मलक साहब दे। अच्छा उन्होंने की किया? मैं तो किसी पे देखें आज तक कोई नहीं कहता कि अहमदी है, अगर वो अहमदी कहते तो अहमदी होंगे, लेकिन वो या तो पागल है या वो नए आए हैं, वो बहुत ही शरीफ है, उनको पता ही नहीं है, सादा है वो बहुत, वो जाते नहीं है, उनको बस बोलने का शौक है, बोलते रहते हैं वो। सबर साइड ने कोई गाली नहीं दी, सबर साइड सिर्फ उन्हें बता रहा था तारक चौहान साहब को कि ये बात है,
सबर सैयद की रिकॉर्डिंग निकाली, उसने कोई गाली नहीं दी, वो उसे कही जा रही गाली, और वो हमारे खुलफा को गाली दे रहे हैं, तारिक चौहान उसको नहीं कह रहे। अच्छा तो ये महमूद मलिक साहब अजीब ही हैं भाई, समझ से बाहर। अच्छा, ये थी बात। यानी ठीक है, देख लेते हैं अभी। वाटर साहब से पूछ रहे हैं। तशरीफ ले आए हैं जी हुसैनी साहब, आज आपको खुशी मिल गई है जी? क्या आपको हमारे खलीफा साहब को गालियां निकलवा के चौहान से खुशी मिल गई है? ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਣਾ, 5 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਪਲੀਜ਼। खराबी करनी है मंजूर कोई ना कोई। ਰਾਗ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ अस्सलाम वालेकुम। के बारे में, उस दल्ले के बारे में, उस खंजीर के बारे में, वो दल्ला और दल्ले तवज्जो बैठ जा लामा साहब दा बड़ा पुराना अंदर डॉक्टर दे पुत्रा ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ ਸਰ ਸਾਹਿਬ। और सूरा मुमताज कादरी के खिलाफ भागता बेगैरत खंजीर से भी बदतर है, सारी जिंदगी हुजूर का खाया। उस कनाडा वाले बेगैरत के बारे में, उस दल्ले के बारे में, उस खंजीर के बारे में, वो दल्ला और दल्ले तवज्जो बैठ जा तवज्जो दल्ले अंदर डॉक्टर दे पुत्रा और पादरी और सूरा मुमताज कादरी के खिलाफ भागता बेगैरत खंजीर से भी बदतर है, सारी जिंदगी हुजूर का खाया। उस कनाडा वाले बेगैरत के बारे में, उस दल्ले के बारे में, उस खंजीर के बारे में, वो दल्ला और दल्ले और तवज्जो बैठ जा तवज्जो और दल्ले अंदर डॉक्टर दे पुत्रा और पादरी और सूरा। चलो ये रिपीट हो रहा है बात, वो ठीक है, सुन ली है बात, ऐसा ही है जो उन्होंने फरमाया वो सही फरमाया। अब क्या मसला नहीं, है? ये ना मुकम्मल है, मुकम्मल सुन लें दो। चलो हैं जी, मुकम्मल सुन लें दो कि कहना चाहते हैं शायद। मेरे ख्याल मुकम्मल हो गया, वो गल रिपीट हुई है दोबारा। चलो 2-3 बारी हो जाए रिपीट, तो कि 2-3 बारी रिपीट कर लें दो। ठीक है, जो भी उन्होंने फरमाया इंज ही है। इस तरह ये चुके मतलब फिर अगे भी सुने हैं, फिर दोबारा भी तुसीं सुनाया, वो भी सुनने ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਕੱਢਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ? ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਇਹ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਦੇਰ। मैं आज पे करना है, सुन ते लिया है, लेकिन ये है कि अगर प्ले करो मंसूर साहब, ਤੁਸੀਂ प्ले करो। मंसूर साहब ये कहना चाह रहे हैं, मैं समझ गया हूं। नहीं, एक मिनट ਤੁਸੀਂ नहीं ਵਿੱਚ बोलना। मैं इंटेलिजेंट बंदा हूं आप सब में से। ठहर जो सैनी साहब ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ प्ले करो। ਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਇਦਾਂ। मैं तो सुने हैं, ये पहले भी सुने हैं, हुन भी यार अमर नजीर साहब, आज सुबह आपसे इतनी अच्छी बातचीत हुई है यार, ये बंदा आपने रखा हुआ है यार फ्रंटमैन, मतलब कि ना कोई दीनी बात, ना कोई आर्ग्यूमेंट, ना कोई दीनी मसला, ना कोई इंफॉर्मेशन। तारिक चौहान आंदा है और गलाजत बकनी शुरू कर देता है। मतलब कि यार आपने इसको मतलब क्या किस तरह आप इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं? ये बड़ा अजीब जिहियां गल्लां कर रहे हो। जे कोई कहे तारिक चौहान साहब दे मुतलक कि ਇਹ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿਣ, ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲੈ ਆਵਣ ਇੱਕ ਅੱਧਾ, ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਬੇਮੌਕਾ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੌਕਫ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਇਤਫਾਕ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹੈ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜੀ ਬੰਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਡ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਕੁਝ ਮੁਨਾਸਬ ਹੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਮਲਿਕ ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੰਬ ਆਪਣੇ ਤਾਰਿਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਫਿਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ
ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਮੁਜੱਦਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਗੱਲ ਉਖੜ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਪਿੱਛਾ ਟੁਰ ਗਈ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੌਕਫ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਿਲਾਫਤ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ 'ਚ ਖੁਦ ਕਫੀਲ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਉਤਨੇ ਹੀ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਅੱਛੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਖਾਲਫ ਨਹੀਂ ਔਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ, علیحدہ علیحدہ ورائٹی ہے۔ آپ نے کروائی ہے یہ سارا پروگرام جتنا بھی ہوا ہے، مطلب کہ بندے کو اتنا بھی اب آپ ایکٹ کر رہے ہیں ایسے جیسے آپ کو پتہ نہیں، آپ چلے گئے تھے آدھا گھنٹہ تو میں سنتا رہا ہوں بیٹھ کے نیچے۔ میں تو حسینی صاحب ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ آپ نے ساری آج خلافت کو گالیاں پڑھوائی ہیں اور وہ سارے بندے چھوڑ دیے جو اس آگ کے اندر پیٹرول ڈال رہے تھے۔ نہیں میں تو یہی آج تو سر آپ نے زیادتی کی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، جیسے آپ کہتے ہیں میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں۔ ہاں یہ تو بات ہے کہ اگر ایک آدمی ہے وہ گالیاں دیتا ہے ہمیشہ، اس کے علاوہ وہ کوئی بات کرتا ہی نہیں ہے، تو آپ 5 منٹ دے دیے تھے، آپ نے 10 منٹ دے دیے تھے، 15 منٹ دے دیے تھے، آپ نے پورا آدھا گھنٹہ اس کو بٹھا کے فل دل کی تسلی کروائی ہے آج اپنے دل کی۔ جب وہ گالیاں دے رہے تھے تو آگے کسی نے کوئی بات کہی تو نہیں؟ درود شریف ہی چل رہا تھا یا وہ بھی گالیاں دے رہے تھے؟ وہ درود شریف پڑھنے والا بندہ بھی آپ نے ایک بیچ میں چھوڑا جو درود شریف پڑھ نہیں رہا تھا اور مطلب کہ فل مزے لینے کے لیے احمدیوں کو کہہ رہا تھا تسی دعاواں کرنی شروع کر دو۔ تو میں نے اس سے کہا تھا، گزارش کی تھی محمود ملک صاحب سے کہ آپ دعائیں شروع کریں، تو باقی بندے کو ہم لگاتے ہیں میوٹ، وہ دعائیں بھی شروع نہیں کر رہا تھا۔ کوئی تھوڑی سی سمری تو بتائیں کہ کیا بات تھی، کیا بات؟ ہاں سمری میں بتاؤں، براڈ آپ نے لگائی ہوئی ہے، سمری بتانا میرا فرض ہے۔ میں یہ حسینی صاحب آپ نے پورا ڈیٹیل پروگرام دیکھا ہوا ہے، آپ سمری کیوں مانگ رہے ہیں؟ میں یہ عرض کر رہا آپ ہوں حصہ تھے اس پروگرام کا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا ہے خود کہ آپ نے سنا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں میں نے نہیں سنا، تو آپ نے نہیں سنا، آپ نے پھر براڈ لگائی نہیں کیسے تھی؟ کوئی بچہ بٹن دبا گیا تھا؟ وہ اس کو بھی کر لیتے ہیں بات، لیکن ایک بات حقیقت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ نے سنی ہے، اور میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے نہیں سنی۔ اچھا کیوں؟ آپ کے آج کان میں کو مطلب کہ نزلہ زکام ہے جو آپ کو آواز نہیں آئی؟ چلے گئے تھے اس وقت؟ میں یہ نہیں چلے گئے تھے یار، مجھے تو کوئی بندہ اٹھا ہی نہیں سکتا، میں تو پرائیویٹ ہوں، تو مجھے تو حسینی صاحب نے ہی اٹھایا، تو میں نے اوپر آنا ہے نا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اٹھا کے کر دیا، بس اتنا ہی ہے، لیکن آواز مدم تھی، میں نے سنا نہیں۔ آواز مدم خود ہی کر دیتے ہیں۔ بات یہ ہے حسینی صاحب میں خدا تعالیٰ کی ایک صفت ہے بے نیازی، تو حسینی صاحب میں وہ بدرجہ اتم موجود ہے، بے نیازی جو ہے۔ حضرت مسیح موعود نے بھی کہا تھا کہ مجھے خدا تعالیٰ کی جو صفت بے نیازی ہے نا، اس سے بڑا ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کب دعا سنتا ہے۔ ہمیں کنٹینیو، تو ان کی یہ شان ہے بے نیازی کی۔ بے نیازی تو اسی کی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ٹرو سیکر صاحب آپ نے پتہ پوچھ لیا تھا، آپ کی ہسٹری کا پوچھ لیا، آپ احمدی ہیں، آپ احمدی ہیں، پھر پتہ لگا احمدی ہے کہ نہیں محمود؟ میں نے جب پوچھا نا کہ آپ احمدی ہیں تو کہتے ہیں کہ میں احمدی ہوں یا نہ ہوں، یہ اس نے کہا۔ پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ اوپر بیٹھے رہے، گالیاں سنتے رہے۔ نہیں وہ گالیاں دے رہے تھے محمود؟ نہیں محمود صاحب تلاوت قرآن پاک کر رہے تھے، سورہ بقرہ انہوں نے ختم کر دیا۔ نہیں مجھے نہیں پتا، میں پوچھ رہا ہوں۔ میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں، انہوں نے سورہ بقرہ ختم کر دی، انشاءاللہ صاحب الناس تک پڑھیں گے، آہستہ ایک سپارہ پڑھنے آئیں گے ڈیلی۔ اچھا تو ٹرو سیکر صاحب آپ اوپر بیٹھے رہے؟ پھر میں تو آیا ہی آخر میں آیا تھا، میں نے پہلے میں کہتا رہا کہ بھائی ان کو سمجھاتا رہا ہے واٹر صاحب کو، دیکھ لو کہ وہ آپ کے خیال میں آپ کسی کو سمجھا سکتے ہیں انکلوڈنگ؟ نہیں، ان کو بتا رہا تھا کہ وہ احمدی نہیں ہے، میں ان کو یہ بتا رہا تھا۔ نہیں آپ کو کیا بتانے کی ضرورت ہے، احمدی نہیں ہے، ہر بندے کا نہیں، انہوں نے کہا جی احمدی ہے، وہ رسول اللہ کے عاشق ہیں، وہ اپنا بہت جلدی اپنا وہ بننے والے ہیں، کعبہ کے وہ جو ہوتے ہیں
अमीर, हाँ जी, जितना इमाम गंदा काबा बंदा बनने तारिक वाले। चौहान है ना, इतना आमिर नजीर हमारा बदतरीन दुश्मन है, लेकिन इसने नहीं कभी ऐसी गंदी हरकत की। तारिक चौहान का तो कारोबार ही जो है ना वो गंद पे। वाटर मैंने मिडल में सैन साहब को फोन किया, इसमें कोई शक नहीं है। सैन साहब ने फोन नहीं उठाया, वाटर मैंने इसमें मिडल कोई में शक फोन नहीं किया। और यार डॉक्टर सैनी साहब साहब एक उस वक्त सेकंड, यूफोरिया में थे मैंने यार। दो यूफोरिया फोन किया। मुझे नहीं फिर समझ मजा आ रहा था आते, सैनी साहब को। मुझे नहीं समझ आती आप तो तारक सैनी चौहान साहब के, खत्म करके ना तो चलेंगे आप फिर। तारक चौहान जी के आप इतने क्यों खिलाफ हैं? उससे उसका बात जो नहीं वालिद करते हैं। था वो खिलाफत अहमदियत का इतना बड़ा शदाई था, और अहमदियत का इतना बड़ा शदाई था, उनका नाम था गुलाम नबी अहमदी, कि उन्होंने अपने नाम के साथ अहमदी लगाया हुआ था। तो वो अंदर से अहमदियत का शदाई है, वो तो एक ज़हनी दबाव में है, इस तरह की हरकतें करता, उसका कसूर कोई नहीं है। अगर वो खिलाफत अहमदियत को गालियां निकाल रहे होते थे बेशक, तो आप ये समझा करें कि वो अपने माँ और बाप दोनों की कब्रों को नंगा कर रहा था, उनके कफन फाड़ रहा होता है। तो कोई भी ये पसंद नहीं करता, वो अपनी ज़हनी हालत में नहीं है। कोई अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने मुल्हिदीन है जो गंदी गालियां निकालते हैं, क्या उनकी वो चांद पे थूकने के बराबर है ना? वो फर्क पड़ता है? तो खुलफाए अहमदियत को गालियां निकालना, या हज़रत मसीह मौत को गालियां निकालना, या हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह के कार्टून बनाना, उन पे तबर्रा करना, उन पाक जातों को कोई फर्क नहीं पड़ता, और आपके चीखने चिल्लाने की उनको बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आप उनको डिफेंड करें। उनमें से एक दिन गालियां निकाल रहे थे तो उनकी बेटी पीछे आगे, वो रिकॉर्डेड हो गई है बात। ओ छोड़िए, बाबा आप ना दफा भी करें, करिए, बाबा ना करें। हाँ। ये चीजें इररेलीवेंट हैं, हमें नहीं जरूरत किसी की बेटी। इधर ये है कंजर खाना